चतुर्थ स्कंद त्रयोदश प्रथमे मु आमर ये कार्यक्रम पौरोहित्य करुवा वैज्ञानिक अरुण कुमार महापात्र महोदय, संपादिका प्रणति महापात्र महोदय, पारायण रतिनारायण राउत महोदय, रीता प्रता महांती महोदय, विष्णुप्रिया पंडा महोदय, आमर कार्यकारी सभापति प्रफुल्ल कुमार दास महोदय एवं सदा सर्वदा आम अनुष्ठान सहित जड़ित पंडित श्याम सुंदर दास महोदय एवं आम सहित जड़ित थिबा समस्त पंडितगण सज्जन मंडली दिव्यात्मा भाई और भौणीगण तो आम आज जो चतुर्थ स्कंद त्रयोदश अध्याय सारांश आलोचना शुणा तो ये अच्छा जे अच्छा विशिष्ट पंडित प्रवचक आम गहन अच्छा निमंत्रण रखुची से होती आमर अति प्रिय सदा सर्वदा आमर अनुष्ठान प्रति जहाँकर आशीर्वाद रही आलोचक समीक्षक पंडित डॉक्टर निरंजन साहू को मुसादर निमंत्रण जनावि। तो आज जो आम चतुर्थ स्कंद त्रयोदश अध्याय रही ए ध्रुवंकर वंशावली विषय रे वर्णना शुणा जहाँ रही त्रयोदश अध्याय ध्रुवर वंशे राजा वेश देखी तार दुष्टपण तापिता अंग गला बन त्रयोदश ए वर्णन इत्यादि इत्यादि आसतु आम आम पंडित प्रवचक आलोचक शुणा आ बेसी किसी मु वक्तव्य रखी ना पुनर्बार वैज्ञानिक अरुण कुमार महापात्र महोदय को अनुरोध रखुच्छी से कार्यक्रम आग को बढ़ाई ये कही विराम नौ नमस्कार समस्त को प्रणाम। नमस्कार भाई आपण को अशेष अशेष धन्यवाद। खूब स्वल्परे खूब सरल भाषा रे आपण अनेक किछि कही गले अनुष्ठान को आपणकर स्नेह श्रद्धा तथा आपणकर दिग्दर्शन एभली थाउ अनुष्ठान आउरी आगो को जाओ। वर्तमान एहा परे मु आनुष्ठानिक भावे आमंत्रण करी आमर अति प्रिय रतिनारायण भाई को। भाई आपण आज पारायण करेंगे। रतिनारायण भाई आपण को स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उपस्थित समस्त दिव्यात्मा को मोर आभूम दंडवत प्रणाम। आजिर आलोच्य व्यास महादेव व्यास महाराज जी तथा उपस्थित समस्त परिवार कर्मकर्ता समस्त को आभूम दंडवत प्रणाम जनाई आसतु अयम आरंभ शुभम भवतु। ए न्याय आम आरंभ करवा आज सही त्रयोदश अध्याय चतुर्थ स्कंदर त्रयोदश अध्याय को सर्वप्रथम प्रभु पाद पद्म किसी पुष्पांजलि समर्पी आम आरंभ करवा। ओम वसुदेवसुतं देवकं च चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। ओं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। ध्रुवर वंशे राजा बेणो देखी ताहार दुष्टपण तापिता अंग गला बन त्रयोदश रे वर्णन। सुतवाच मैत्रेय वाणी शुणी कर्णे आनंद विदुरर मने ध्रुव जे जननी सहिते निश्चले कल्प परिजन्ते बसिला जाई ध्रुव पदे ज्योतिष्क ग्रह चक्र मध्ये मैत्रेय तहु एहा शुणी विदुर पचारई पुणी। विदुर वाच भूमुनि प्रचेत समाने केवासे केवण भुवने केवण वंशे किवा जाति काहार पुत्र
ସେ ବୋଲାନ୍ତି ପୂର୍ବେ ସେ ନାରଦ ବଚନେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭି କେଉଁ ବନେ ହରିଙ୍କି କ୍ରିୟା ଯୋଗେ ପାଇ ଭବୁତରିଲେ ଦଶ ଭାଇ ସେ ଧର୍ମଶୀଳ ପ୍ରଚେତସ ଯଜ୍ଞେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରିତୋଷ ଯେ ଭାଗବତ କଥା ଋଷି ତାହାଙ୍କ ଆଗେ ଥିଲେ ଭାସି ସେ କଥା କହ ମୁନି ମୋତେ ସଂସାରୁ ତରିବି ଯେ ମନ୍ତେ ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ ଧ୍ରୁବର ପୁତ୍ର ଗୁଣ ଧାମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଉତ୍କଳ ତାର ନାମ ତାହାକୁ ଅଧିରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପେ ଧ୍ରୁବ ଯେ ବନେ ତପେ ସେ ବସି ରାଜାର ଆସନେ ଉତ୍ତମ ମନେ ସେ ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସମଦରସି বুদ্ধি ঘেনি দেখই সর্বভূতে হরি স্থির জঙ্গমে অছি পুরী সকল দেখে হরি ঠারে নির্মল জ্ঞান চক্ষু দ্বারে একান্ত আত্মবোধর সে গুণ প্রবাহে সে নমিশে জড়ান্ধ বধিরঙ্ক প্রায়ে ভস্মভূষিত শুদ্ধ দেহে বুলই নানা মার্গে লুচি কেহি ন পারে তাকু লক্ষী জড় উন্মত তাকু জানি বন্ধু বান্ধব মনে গুণী মন্ত্রী অমাত্য গণে মিলি রাজ্য রক্ষণ নিত্যে ভালি বশ্চরতা অনুজ নাম সুন্দর সর্বগুণ ধাম তাহাকু সকলে বিচারি স্বরাজে অভিষেক করি স্থাপিলে নৃপতি আসনে হেমন্ত গলা কেতে দিনে সর্বাধি নামে পত্নী তার যোষিত গণেশে গম্ভীর তার উদরু সুত জাত হইলে গুণে অপ্রমিত পুষ্পার্ণ তীক্ষ্ণ কেতু নাম পুষ্পার্ণ তীক্ষ্ণ কেতু নাম ঈশ ঊর্জে অনুপম জয় যে ষট সুতে গুণে প্রখ্যাত এ জগতে প্রভাদু সাজেবে নারী পুষ্পার্ণ তুলে বিভা করি সে প্রভা গর্ভে তিনি সুত হইলে জগতে বিখ্যাত প্রাত মধ্যাহ্ন সায়ংকাল স্বভাবে তেজ অনর্গল নিশ্চিত যে বিউষ্টম দোষর গর্ভে তিনি ତେଣୁ ଶୁଭୁନି କି ଆଜ୍ଞା? ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି ତ? ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ପଢନ୍ତୁ ଶୁଭୁଛି 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 କହିଲେ ତ ମୁଁ କହିଲି କଣ ଶୁଭିଲାନି ବୋଲି। ଦୃଷ୍ଟା ଗର୍ଭେ ସର୍ବେ ତେଜା ଜନ୍ମି ଆକୃତି କନ୍ୟା ହେଲା ବିଭା କିବା ଉପମା ତାରେ ଦେବା ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ ତାର ବୀର୍ଯେ ଜନ୍ମିଲା ଆକୃତିର ଗର୍ଭେ নড্বালা চাক্ষু সর নারী রূপে কমলা নহে সরি তার উদরে বার সুতে জন্মিলে বিষ্ণু তেজে জুতে নামে সে পুরু কুচ্ছিচি ত্রিতম দ্যুম্ন সত্য যে ঋত ব্রত অতি অতিরাত্র যে অগ্নিষ্টম শিব যে উল্লুক প্রদ্যুম্ন উল্লুক তহু ষট সুত হইলে মনু বংশে খ্যাত অঙ্গ সুমনা খ্যাতি তিনি কৃত অঙ্গিরা গয় ঘেনি
सुनीता जमर दुहिता अंगर अटे से बनीता बेण तार गर्भुजात शुण हे तार चरित से पुणी माता महोदोषे दुष्ट होइला मनु वंशे दुशीलपण देखि तार पिता चलिला छाड़ी पुर देखि ताहार दुष्टपण कोपेशा सापिले मुनिगण मुनिक वाक्य बाणी करी ताहार प्राण बेगे हरि प्रजा अनाथ अराजके दुष्टे पीड़िले अतिरेके पुणी ताहार पुत्र मूत्र गात्रे विप्रेमं थिले पुत्र अर्थे दक्षिण करे कुश बीड़ी मंथर कले वेद पढ़ी मंथन कले वेद पढ़ी तादेहु पृथु नामे हरि जन्मिले राजा रूप धरी ता शुणी संतोषे विदुर मुनि चरणे देई कर रोम पुलक तनु बही पुछई कृत्य कृत्य होई पुछई कृत्य कृत्य होई विद्रोवाच जे संग साधु शूल निधि सर्वलक्षण श्रेष्ठ बुद्धि ब्राह्मण्य प्रजा रक्षाकारी से सर्व धर्मे अधिकारी जेवेण नामे तार सुत से दुष्ट होई लाके मन्त प्रजाए तार दुष्टपणे भय पचिले घोर बने किंपा ब्राह्मणे कोप कले ताहाकु ब्रह्म दंड देले से विप्रवरे धर्म ज्ञाता आगम निगम बकता एड़े अन्याय किंपा कले राजांकु किंपा विनाशिले राजार शरीर निश्चले बसंती 10 दिग पाड़े जे राजा विष्णु तेज बही स्वधर्मे प्रजांकु पाळई जमर सुता सुत तेणु दुष्ट होइला अबा तेणु एक था कह मुनि मोते संशय न रहु मोचिते संशय न रहु मोचिते मैत्रेयवाच शुण हे बेण दुष्टपण कहिबा निमित्त कारण अंगजे अश्वमेध कला उत्तम ऋषिंक वरिला सकल मिली वेदना दे अनल पूजिले समिधे यज्ञ कुंड को विप्रे चाही देखिले देव गणे नाही इंद्रादि 10 दिग पाळे से यज्ञ केही न मिलिले देखि विस्मये मुनि जन निकटे राई जजमान बोइले राजा मुख चाही ए यज्ञ कलु काहि पाई देवे सेव हबी नगे नीले आम्भे पचारु तेणु भले शुण राजन सावधाने किबा कल्पित तोर मने पवित्र द्रव्य श्रद्धा करी सकल निगम उच्चारी आम्भे सकले ध्रुव व्रता तुम्हे स्वभावे शुद्ध चेता मंत्र उच्चारी आम्भे तुंडे आहुति देलु यज्ञ कुंडे देवे नइले केउ भावे तार प्रस्ताव गुण एबे सकल धर्म साक्षी देवे किंपा नइले यज्ञ भागे किंपा नइले यज्ञ भागे मैत्रेयवाच अंगजे विप्र वाक्य शुणी दुखित मने नृपमणि सभाजनक मुख चाही
କହି ଶିରେ କର ଦେଇ କି ମନ୍ଦ କର୍ମ ମୋର ଅଛି ଭୋ ବିପ୍ରେ କହ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବେ ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାଗେ କାରଣ କହ ମୋର ଆଗେ କାରଣ କହ ମୋର ଆଗେ ସଦସ୍ୟା ଉଚ୍ଚୁ ହେମନ୍ତ ରାଜା ମୁଖୁ ଶୁଣି ସ୍ୱଧର୍ମ ବିପ୍ରେ ପରିମାଣି ବୋଇଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ ଏ ଜନ୍ମେ ତୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ବଳେ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ତୋର କୋଳେ ଅପୁତ୍ର ଦୋଷେ ଦେବ ଗଣେ ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତ୍ରଣେ ତୁ ଏବେ ପୁତ୍ର ଯଜ୍ଞ କର ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଯଜ୍ଞେ ବର ତେବେ ସକଳ ଦେବଗଣ ତୋ ଯଜ୍ଞେ ହୋଇବେ ବରଣ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ବହିର ଭାଗ ପାଇ ତୋହର ଯଜ୍ଞେ ତୋଷ ହୋଇ ସେ ହରି ପୁତ୍ର ଦେବେ ତୋତେ ସଂସାରୁ ତରି ବୁଝେ ମନ୍ତେ ସଂସାରୁ ତରି ବୁଝେ ମନ୍ତେ ମୈତ୍ରେୟ ଆନନ୍ଦ ଚିତରେ କହନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ବିଦୁରେ ଏମନ୍ତ ସଭା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ଅଙ୍ଗରାଜ ମନେ ଗୁଣି ଯଜ୍ଞେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ତୁଣ୍ଡେ ଆହୁତି ଦେଲେ ହୋମ କୁଣ୍ଡେ ତକ୍ଷଣେ ହୋମ କୁଣ୍ଡୁ ଜାତ ହୋଇଲା ପୁରୁଷ ଅଦ୍ଭୁତ ହୋଇଲା ପୁରୁଷ ଅଦ୍ଭୁତ ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ହେ ମହାର କଟିରେ ନିର୍ମଳ ଅମ୍ବର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର করে ধরি পুরে অমৃতময় ক্ষীরি বিপ্রবচনে ক্ষীরি পাত্র করে ঘেনিলে নরনাথ আঘ্রাণ করি নাসা দ্বারে দেলা সে নিজ পত্নী করে ସେ ପୁଂସବନ କ୍ଷୀରି ଆଣି ଗୃହେ ଭୁଞ୍ଜିଲା ତା ଘରଣୀ ତକ୍ଷଣେ ପୁଂସବନ ଭାବେ ପୁତ୍ର ରହିଲା ତାର ଗର୍ଭେ ସେ ଗର୍ଭୁ କାଳ ଉପଗତେ କୁମାର ଜନ୍ମିଲା ଅଦ୍ଭୁତେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ବଢିଲା ମାତାର ଅଂଶ ନ ଛାଡ଼ିଲା ଅଧର୍ମ ଅଂଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଜାତ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁତା ଯେଣୁ ମାତ ତେଣୁ ହୋଇଲା ଅଧାର୍ମିକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବେ ଅତିରେକ ନିରତେ ଧନୁ ସର ଧରେ ଲୁବ୍ଧକ ପ୍ରାୟ ବନେ ବୁଲେ ନିର୍ଦୋଷ ପଶୁ ଗଣ ମାରେ ଦୟା ବିବେକ ନ ବିଚାରେ ତୁଲ୍ୟ ବୟସୀ ବାଳା ମେଳେ ଖେଳ ଖେଳଇ କୁତୁହଳେ ଖେଳ ଖେଳଇ କୁତୁହଳେ ତାଙ୍କୁ ଦାରୁଣ ପଣେ ଦୃଢ଼େ ଚରଣେ ଚାପି ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼େ ହେମନ୍ତ ତାର ଦୁଷ୍ଟ ପଣେ ରାଜାର ଅଗ୍ରେ ପ୍ରଜାଗଣେ ରୁଦନ କରି ଉଚ୍ଚ ତୁଣ୍ଡେ କର ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡେ କହନ୍ତି ବେଣ ଦୁଷ୍ଟ ପଣ ରୁଦନ କରି ପ୍ରଜାଗଣ ଏମନ୍ତ ଅଙ୍ଗରାଜ ଶୁଣି ଖଳ ପୁତ୍ରକୁ ଘରେ ଆଣି ନାନା ପ୍ରକାରେ ଧର୍ମ କହି ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇ ଶୁଣନ୍ତେ ବହୁତମ କରେ ପିତାର ବଚନ ନ ଧରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁଷ୍ଟ ପଣେ କୋପେ କୋପ ବହିଲେ ପ୍ରଜାଗଣେ ଅଙ୍ଗ ତାହାର କର୍ମ ଦେଖି ଭାଳଇ ଅତି ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ଦେଖ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ସେବି କୁପୁତ୍ରେ ହେଲି ପରାଭବି ସବୁରି ସଙ୍ଗେ ନିରନ୍ତରେ ମହତେ ଦୋରେ ହାଚରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନେ ବହୁ ବ୍ୟଥା ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଦିଅ ସର୍ବଦା ଏ ପୁତ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କିସ ନାଶଇ ଇହ ପରଯଶ ସେ ପୁଣି ରାଜା ବିଚାରଇ
ସେ ପୁତ୍ର ଛାଡ଼ି ନହୁ ହୋଇ କୁପୁତ୍ରେ ମାତ୍ର ଏତେ ଲାଭ ସ୍ୱଜନ ଗୃହେ ଛାଡ଼େ ଲୋଭ ସୁପୁତ୍ର କୁପୁତ୍ର ବିଚାରେ ଚିତନ ରହେ ତାର ଘରେ ରଜନୀ ଅର୍ଥେ ନୃପବର ମନ୍ଦିରୁ ହୋଇଲା ବାହାର ବନେ ପଶିଲା ନରପତି କେହି ନ ଜାଣେ ତାର ଗତି ତାହାର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେ ଅନେକ ଖୋଜି ଘୋର ବନେ ନ ଦେଖି ନଗରେ ମିଳିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଭାଳିଲେ ରୋଦନ କଲେ ଛନ୍ନ ମନେ ବୋଇଲେ କେଣେ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟେ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ভাষা প্রবন্ধে ভাগবত বোলই বিপ্র জগন্নাথ ইতি শ্রীমৎ ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থ স্কন্ধে বেণ জন্ম কথনং নাম ত্রয়োদশোধ্যায় চতুর্দশোধ্যায়। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଯଦିଓ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମୟରେ ବୋଧେ ମହାଶୟ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମୁଁ ପୁଣି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆସର ତରଫରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତରଫରୁ ପୁଣି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଭାବକୁ ଏହି ମଞ୍ଚକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ କିଛି ସତ୍ବାଣୀ ଶୁଣି ସତ୍ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଆସରରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ, ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର। देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हिना सिंधु दीनाबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जद्दारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधर सर्व वेदांत सारम भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्त्वार्थ तत्त्व। जय जगन्नाथ। साहित्यिक कविबंधु परिवार ए जो 95तम भागवत संध्या, ए संध्यार विशेष भाव में आज जे पौरोहित्य करुचंती पंडित अरुण कुमार महापात्र जी एवं तत्सहित सभापति देवेंद्र कुमार नायक, संपादिका श्रीमती प्रणति महापात्र, मुझे प्रशंसा कटक सहर रे बाणी भवन रे रामचंद्र भवन रे शिक्षा पत्रिकार उन्मोचन को लेकर एते गुड़िए कार्यक्रम संयुक्त करथिले, से चाली मध्य पारु नथिले। तेबे मोर गोटे कथा मते एपर्यंत मो स्मृतिपटु हटी नाही, संकल्पटा केते दूर, किभली गभीरतम प्रदेश रु संकल्प आसे। आज मनीष काली की नाही, सत कथा। किंतु मु संकल्प करिछि एते लोकन को नै, एते ट्रॉफी, एते गामुछा, एते
जलखिया पत्र प्रत्येक पानी माने श्यामसुंदर बाबा तो पानी कोठी अच्छी पानी आण कोठी अच्छी पानी बटल बटल देख निजे बांटी पकाउचंती आउ विशेष भाव मु शब्दहीन प्रशंसा करिवारे शब्दहीन अनेक दीर्घ 40 रु 50 वर्ष धरिक अनुष्ठान मानक आम कार्यक्रम करी कार्यक्रम देखी ना ये हूँ जीवंत कार्यक्रम सूत्र निश्चित भाव साहित्यिक कवि बंधु परिवार जी होती संपादिका श्रीमती प्रणति महापात्र पाद पद्म अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करुच्ची आ विशेष भाव में पंडित श्यामसुंदर दास एभली सुवर्ण सुजोग एभली मणिटी आप प्राप्ति होती नुहे आम को विशेष भाव में कृतज्ञ कर दर्शन कर सुजोग आम कौटू पाई था ये श्रीमद भगवत गीता और श्रीमद भागवत आभाषिक कार्यक्रम माध्यम आम कि दिगंत कि विद्वान को केवल पाईना भावर महार्णव को प्राप्ति हो सुतराम ये अवकाश निश्चित जदि थे पद्मनाभ पाणिग्राही थे आउ प्रदीप्त कुमार आचार्य थी पारती तेरे बड़ कथा हूँ उपसभापति प्रफुल्ल कुमार दास जो सहयोग देती पाखापाखि होकर माँ सहित मुझे जनाऊँची मोर बधई जनाऊँची अर्जुन कुमार सामल जी को जनाऊँची आउ विष्णुप्रिया माँ संबर्धना जनाऊँची मोर सभक्ति दंडवत प्रणाम अर्पण जनाऊँची अपराजिता महांती माँ सेमती जमी बकबक होती आभाषिक कार्यक्रम सेमती पेंडाल से बकबक होता केड़े प्रेम केभली बाछुरीटे जमी माने जमी किसी जानी ना गोमातार जमी बाछुरीटे जमी माने ताहार शब्द रे बाणी रे जमी कथा कहिबारे प्रगल्भ से भली प्रगल्भ स्वरूपटी प्रत्यक्ष दर्शन कले बाणी भवन रे मु समस्त को दंडवत प्रणाम अर्पण करुच्ची आ विशेष भाव में आज भागवत गोटे सुंदर प्रसंग अच्छा ये गोटे वंश परिचय आरंभ होती कारण कथाटी को स्पष्ट भाव में न धरले प्राय 5-7टा अध्याय धरिया असुविधा हम से आज आम प्रवेश करें 13 अध्याय तत्पूर्व मु गोटे कथा कही रखे जे भागवत पढ़ला बेले तो निश्चित भाव में आम मांगलिकी टिके करिथाउ आपण तो मांगलिकी करिथिबे तेबे तत्सहित मु निश्चित भाव में टिके न पढ़िले आलोचना न पढ़िले जीवाकू बाटरे जीवाकू टिके असुविधा हुए से टिके गोटे स्मरण करदेवा कारण भागवत हूँ वांग्मय स्वयं भगवान स्वयं आप स्वयं भगवान को धरिचंती सूत्रम यही अवकाश रे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्तो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधव निगमः कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतं द्रव संयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः जेतले संयोजना करुथिले आमर आज जी अच्छी पूर्व भाग में पौरोहित्य करुचंती ए गोटे कथा कहूथिले शब्दटीए जे आमे पराहत जीव एभली गोटे सामाजिक जीवन रे सांसारिक जीवन रे थिला बेले आमे खोजु किभली भाव में बाट पथ खोजु भागवत होउचंती सेही पथ एभली गोटे कथा खूब मन को स्पर्श करथिला तेबे आमे निश्चित भाव में 95तम भागवत संध्या रे पसला बेले आमे निश्चित भाव में दुईटी कथा आ भितर को आसुचंती से दुईटी होउचंती प्रचेतस बोली गोटे शब्द आसीची 10 प्रचेतस बोली कहंती आउ गोटे होउची ध्रुवंक कथा आसीची ध्रुवंक परिवार कथा आसुची ध्रुवंक कथा कहिला बेले आमे टिके तांकू बुझी दबा जे ध्रुव मात्र 5 वर्ष बयस रे जमुना नदी तीर रे मधुवन रे तपस्या करने को गले आपण माने जानती जे जो वंश परंपरा से वंश परंपरा मध्य अच्छंती किए किए अच्छंती ना ब्रह्मांक पाखरु जन्म हेचंती ब्रह्मांक पाखरु जन्म हेचंती किए ना मनु आउ सतरूपा मनु ब्रह्मांक पाखरु मनु आउ सतरूपा जन्म बा प्रकट हवा पूर्वरु आउ दुईटी गोष्ठी जन्म नेइचंती किए किए गोटे होउची धर्म वंश आ गोटे होउची अधर्म वंश हमको मन रखिबा को हबो
ଏଗୁଡିକ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବଂଶ ପରମ୍ପରା କୋଉଠି ଦିଆଯାଇନି। ତେବେ କଥାଟି ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୁଇଟି ବଂଶ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ବଂଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧର୍ମ ବଂଶ। ଧର୍ମ ବଂଶରେ ଅଛନ୍ତି ନାରଦ ମହର୍ଷି, ଅଛନ୍ତି ଋଭୁ ଋଷି, ଅଛନ୍ତି ସନକ ଚତୁସନକ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଆରୁଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯତି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତା, ଗୃହସ୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଧର୍ମ ବଂଶ। ଏମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତା ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଧର୍ମ ବଂଶଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦଉଛି। ଅଧର୍ମ ବଂଶରେ ଅଧର୍ମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ମୃଷା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦମ୍ଭ ବୋଲି ପୁଅଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ଦମ୍ଭ ବୋଲି କହୁଛେ, ଅହଙ୍କାର ବୋଲି କହୁଛେ, ଏଇଭଳି ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିବେ ଦମ୍ଭ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ମାୟା। ଆମେ ତ ମାୟାରେ ହାବି ହେଇକିରି ଅଛୁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ, ମଣିଷ ଭିତରେ, ସଂସାର ଭିତରେ। ଯେମିତି ପୌରୋହିତ୍ୟ କରୁଥିବା ପଣ୍ଡିତ ଜୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛି, ସଂସାର କଥା ଗୁଡିକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ନା ଅଧର୍ମଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏ ଅଧର୍ମଙ୍କ ପାଖର ଅଧର୍ମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ମୃଷା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ଦମ୍ଭ। ଦମ୍ଭଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ମାୟା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ଲୋଭ ଆଉ ନିଷ୍କୃତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ ଏବଂ ହିଂସା, ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି କଳି ଆଉ ଦୁରୁକ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ଭୟ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ତତ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଇଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବା ନରକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ନରକ ଆଉ ଯାତନା। ଆମ ଜୀବନରେ ଯାତନାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ନର୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ସ୍ୱର୍ଗର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧର୍ମ ବଂଶର ଅଧିକାରୀ, କାରଣ ମଣିଷ ହିଁ କେବଳ ଦେବତା ହେଇପାରେ। ମଣିଷ ହିଁ କେବଳ ଦେବତା ହେଇପାରେ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ପରିଭ୍ରମଣ କରି କରି ଏ ଜୀବଟି ଯିଏ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇ ମାଟି ଘଟଟି ଛାଡିଦବ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାକୁ ଧରିକିରି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧର୍ମ ବଂଶ ଦିଗରେ ଯିବେ। ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମ ବଂଶକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁ, ଭାଗବତ ପାଠ କରୁ, ଏବଂ ନହେଲେ ଆମେ ଅଧର୍ମ ବଂଶ ଆଡେ ଯିବୁ। ଅଧର୍ମ ବଂଶରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଦମ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଲୋଭ ଅଛନ୍ତି, ନିଷ୍କୃତି ଅଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ଅଛନ୍ତି, ହିଂସା ଅଛନ୍ତି, କଳି ଅଛନ୍ତି, ଦୁରୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଭୟ ଅଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ନର୍କ ଅଛି, ଯାତନା ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟି ବଂଶ ପରେ ପରେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ମନୁ ଆଉ ଶତରୂପା। ଏଇ ଯୋଉ ମନୁ ଆଉ ଶତରୂପାଙ୍କର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତିନି ଝିଅ, ଆକୁତି, ଦେବହୂତି, ପ୍ରସୂତି। ଆକୁତି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ରୁଚି ଋଷିକୁ, ଦେବହୂତି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କର୍ଦମ ଋଷିକୁ, ପ୍ରସୂତି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷକୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯିଏ କର୍ଦମ ଋଷି, ଏଇ କର୍ଦମ ଋଷିଙ୍କର ଯୋଉ 9ଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଝିଅଟି ହଉଛି କଳା। କଳା କହିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ନୁହଁ, କଳା ହେଲେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ନିପୁଣା ହଉଛନ୍ତି କଳା। ମରିଚି ଋଷିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅଟି ଅନୁସୂୟା, ଅତ୍ରି ଋଷିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଝିଅଟି ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଅଙ୍ଗିରା ଋଷିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଝିଅଟି ହଉଛନ୍ତି ହବିର୍ଭୁ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଝିଅଟି ହଉଛି ଗତି, ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତି କହନ୍ତି, ସେ ପୁଲହ ଋଷିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଝିଅଟି ହଉଛି କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟା କହିଲେ ସତ୍କ୍ରିୟା, ଏ କ୍ରିୟାଙ୍କର ପତି ହଉଛନ୍ତି କ୍ରତୁ ଋଷି। ଆଉ ଶେଷ ଜଣକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲି, ଏ 6ଟି ପରେ ସପ୍ତମ ହଉଛନ୍ତି ଝିଅଟି ଉର୍ଜା। ଉର୍ଜା କହିଲେ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି। ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଝିଅଟି ହଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଅଥର୍ବଣ ଋଷି। ଏବଂ ନବମ ଝିଅଟି ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ୟାତି, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଭୃଗୁ ଋଷି। ଏବଂ ଦଶମ ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ କନ୍ୟା, ଦଶମ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି କପିଳ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ କଥାଟି ହଉଛି, ଏଠି ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଇଟି ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଉତ୍ତାନପାଦ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ। ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁଇ ପତ୍ନୀ, ବହିଷ୍ମତୀ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ। ବହିଷ୍ପତି 2। ତେବେ ଉତ୍ତାନପାଦ ରାଜାଙ୍କର ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ସୁନୀତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ସୁରୁଚି। ସୁନୀତି କହିଲେ ନୀତିବାନ, ସୁରୁଚି କହିଲେ ଆପଣ ଯେ ସୁରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜସିକ ବୋଲି କହିବା। ସୁନୀତି କହିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
सात्विक कहवा यही सात्विकों पाखु सुनीति पाखु जन्म नहीं ध्रुव आम ध्रुव प्रसंग अच्छा ध्रुव प्रसंग थिला बेले मन पड़ुची गोटे कथा ध्रुव जो तपस्या कले से तपस्या होची मात्र जतबेले बयस 5 वर्ष आमर गण जीवन कण अनुसार मात्र जतबेले बयस 5 वर्ष से तपस्या करुचंती जमुना नदी कूल आउ मधुबन रे तपस्या करुचंती एवं से त्रिसंध्या करुचंती 5 वर्षर पिलाटीए सी त्रिसंध्या करुचंती 3:30 ରୁ 4 उठिकी स्नानादि क्रियाकर्म करवा स्नानादि करवा एवं क्रिया करवा एवं तत्सहित मध्याह्न करवा और संध्या आह्निक करवा ये त्रिसंध्या करवा सहित जेतेबेले से बापा कोले न बसी पारी मां को प्रेरणा रे से मां को आत्मा सी सुनीति रानी को आत्मा होचुती ध्रुव सुतरां मार प्रेरणा रे आसीचंती मधुबन को तपस्या करिबा पई तीन त्रिसंध्या तो करुथिले किंतु 3 राति प्रथमे उपवास रहिले 3 राति उपवास सही सारला परे गोटिए जेमति हाथी गिळे कइठ गोटिए कइठ खाइकरी केवल रहिथिले आपण 3 दिन उपवास रहंतु देखिबे आपण गोटे मास होला वर्तमान खाइ नांती आइंस खाइ नांती एथि पे गोटे छाड़ खाइ हबो आज्ञा से छाड़ खाइ हबो को दिन ना मार्गशीर मासर प्रथम प्रतिपदर हबो जेते मांस गाया कथा खाइबे श्रीमती लक्ष्मी सदृश मां माने आस्तिले से मानकु देखिबार सुजोग मिलिला ए केवल प्रणति मार दयारु हिथिला प्रणति मां को सब जाक धर्म प्राप्ति हो कारण दर्शन आम मानकु करिचंती आमी कोन बालेश्वर जाइथांतु ना दर्शन करिथांतु कहिथांतु हां जाउछु किंतु जाइ ना मिछ टिए कहि घरे रहिथांतु तेबे बड़ कथाटी होउची ये ध्रुव मात्र 3 दिन 3 राति उपवास कर सारा पर गोटे कइठ खाइला एवं तापरे 3 राति पुणी तापरे 3 पर 6 दिन पुणी उपवास रहिला पर गोटे बर कोळीटी खाइला एवं तापरे 2 मास परे पुणी 6 दिन अंतर रे पत्तरटीए तृण कहले घासटीए खाइला एवं तार 3 मास परे ता माने 2 मास परे 3 मास अतिक्रम कलानी 9 दिन पर 6 दिन पुणी परवर्ती 9 दिन अंतर रे जल टिके पीथिला पानी टिके झरणा रु पीथिला आउ जेतेबेले चतुर्थ मास तार हैला तार 12 दिन अंतर रे वायु भक्षण करिथिला एवं वायु भक्षण कहले कुंभक करिथिला ए कुंभक निश्वास को रुद्ध करी गोटिए पाद रे ठिया ही गोटिए अंगुटी रे ठिया ही नमो नारायण जप करिथिला भगवान को प्राप्ति हिथिला ये गोटिए पर्यायर कथा किंतु ए कथाटा कहि देबार तात्पर्य होची जेतला पाठ भितर पसिबा ए कथा आ कहि हबनी बोली मु आगुरु कहि देइची आगुरु कहि रखे द्वितीय कथाटी एथिरे आउ गोटिए प्रसंग आसुचंती से होची सुप्रचेतस बोली कथाटी अछि ए सुप्रचेतस को माने ना सुप्रचेतस कुहा हेची सेही मानकु कुहा हेची ना जो माने सुप्रचेतस बोली कुहा हेची से माने होचंती कांकर ना रुद्र गीता पाठ करी करी कुआडे गला रुद्र गीता पाठ करी रुद्र को संतुष्ट करी भगवान को प्राप्ति होते आम जो ओम नमः शिवाय बोली कहूचे ये नमः शिवाय जेते कहिबा भगवान विष्णु सेते संतुष्ट हेबे एई कथाटी भितरे आम जेतेबेले आसु प्रसंग क्रम को आसु सुप्रचेतस आपनकर एई स्कंदर अर्थात चतुर्थ स्कंदर 30 अध्याय 31 अध्याय भितर पढ़िबे सुप्रचेतस संपर्क रे आप ज्ञान पाइबे एठी केवल नाटी उल्लेख होईची चतुर्थ स्कंदर 13 नंबर अध्याय रे तेबे एते तपस्या करि सारला परे ध्रुव कोन कले ना जाहाकू एपडी करि सारला परे उत्तान पाद राज बळा तपे विष्णु को बस कला कहई दास जगन्नाथ कृष्ण महिमा भागवत भगवान विष्णु को बसीभूत कर देइथिला किए ध्रुव से ही ध्रुव वंशर कथा ए 13 अध्याय आसुचंती गोटे वंश चरित आसुचंती ए वंश चरित कथा आसिला बेले आमे देखिबा कोन कोन कथा से कहउचंती जदि प्रसंग क्रम को आमे आसीबा ताल देखिबा जे प्रथमे आमे आसुचे एटा चतुर्थ स्कंदर 13 अध्याय मैत्रेय विदुर संवाद रे आलोचित हेइचंती मैत्रेय ऋषि कहउचंती एवं विदुर प्रश्न करुचंती विदुर होचंती जमराज स्वयं विदुर होचंती जमराजंकर अवतार जे न्यायनिष्ठ जे संयत पुरुष जे काल रो महाकाल एभली पुरुष होचंती विदुर से कहा को भय करंती नाही एवं नीतिनिष्ठ एई विदुर प्रश्न करुचंती गुरु प्रवर मैत्रेय ऋषि को
ए मैत्र ऋषि किए ना भगवान वेदव्यास व्यासदेवंकर प्रिय शिष्य होचंती मैत्रेय। ए मैत्र ऋषि अर्थात गुरु शिष्य परंपरा जार जीवन रे गुरु नाही जीवन रे जानिबे जे तार सत्य किछि नाही मनकर पंडित श्याम सुंदर दास जी महाराज पाखुर आपण श्रवण करूचंती किछि कथा से भागवत कथा को अध्ययन करूचंती अध्यापन करूचंती जानुचंती बुझुचंती अन्य जिनिस सहित कनेक्ट करूचंती बा संयुक्त होउचंती आपण मान पाखरे कथा टिके उपस्थापन करूचंती आपण सुनुचंती मु जेमती कहूतिली जे आपण यदि सत्तरे श्रद्धार सहित सुनिबे ताको कान कुआ जीवो यदि सत्तरे सुनथिबे ताको बिळ कुआ जीवो बिळ माने गात जो गातरे साप बेंग रहंती त मो कानटा काहे की बिळ हबो मु सुनिबी जेतिकी पर्यंत मोर मोर श्रद्धा बळुची मु सेतिकी पर्यंत आयत्त करिवि पाखरे नोट खाता रखिबि सुनिले लिखि देबि कारण पौणी थरकरे मने रहिनी पुणी आउतरे रियाज करिवि आउतरे मने पकेइबि एई होची प्रधान विषय वस्तु। ध्रुवर वंशे राजा बेण देखी ताहार दुष्टपण ता पिता अंग गला बन त्रयोदशरे वर्णन कौन कहले कहले ध्रुवंक वंशरे आसुचंती राजा बेण आसुचंती बेन बोली मध्य कहंती बेण बेण राजा आसुचंती एवं बड़ दुष्ट मति युक्त सांसारिक मनीष आमे जेमती दुष्ट एमाने तो ध्रुव वंशरे आसुचंती ऋषि मुनिकर औरसरे आसुचंती दुष्ट काहे की हेले ए कथा आमे बुझिबा 13 अध्याय नुह 14 अध्याय रे आपण 14 अध्याय जतले जिबे सेतिकी बेले 14 अध्याय रे बेन राजा कौन भूल करिथिला से भूल रो प्रायश्चित कौन ही पारे भूल रो परिणाम कौन ही पारे आमे 14 अध्याय रे आसंता काली गुरुवार रे आपण सुनिबे आचार्य महोदय आपण मान को कहिबे तेबे आज आमे सुनिबा ध्रुवंकर वंश चरित संपर्क रे बेन राजा जन्म होउचंती का पाखरो एठी गोटे छोटिया कथा कहि रखे जे जेमिति अर्ण सेमिति मन जेमिति मन सेई भली जीवन मनटा जदि आपणकर अधर्म दिगरे गला हरी ताले जीवनटा नष्ट होई गला जीवनटा जदि धर्म दिगरे आसिला कष्ट ही पारे भगवान कहले तू माया जगत को जाइछु तू मायाधीन जीव मु होची माया धर मु तते परीक्षा करूछि आ मु मध्य महामाया को अंडर रे अछि महामाया मते परीक्षा करूछि जदि वो जोगमाया शक्ति मो भितर अछि मो पाखरे अछि मु जोगमाया शक्ति बोले ताको अतिक्रम करि पारिबी मोर से क्षमता अछि किंतु सेमिति करिवि नाही मु न्याय करिवि मीमांसा जहा करिछि मीमांसा करिवि जे मु मध्य राम हेबी मु निश्चित भावे दशरथर पुत्र भाव रे वनवास करिवि मु मध्य कृष्ण भाव रे मो बापा मां को मु निश्चित भावे बंदीशाल रे मुकुळेइबि मु निश्चित भाव रे 60 दिन रे समस्त शास्त्र को 30 दिन बा 60 दिन रे समस्त शास्त्र को अध्ययन करि देबी किंतु अध्ययन करिवि गुरुकरण करिवि गुरु को गृह को जीवी एवं सेठी गुरु पत्नी को तंकर दक्षिणा प्रदान करिवि मु समस्त कार्य समाधान कला संपादन कला परे मते जदि किछ मिलिला किंतु मते निश्चित भाव रे मु जेमिति जन्म हेछि बा प्रकट हेछि बंदीशाल रे ठीक सेहि भली भाव रे जरा सबरर सेहि तीक्ष्ण मुनरे मोर प्राण त्याग घटिबो मो प्रकट हेबी मु न्यायबद्ध मु संसार जो कालर गति काल गति ठारू मु मध्य भिन्न नुहे जेमिति साधारण मनीष बुझे नाही माया भितर आबद्ध हेकरी से भूली जाउची किंतु मु भूले नाही एथि पई तो कथा सुनिबी बोली मु कान रखी नाही तो कथा देखिबी बोली मोर आखी पत्ता रखी नाही निमिष रखी नाही पत्ता आखी पत्ता को निमिष बोली कहंती मु निमिष रखी नाही काले पिलाटा खसी पड़िबो कि एथि पई सेथि पई कहिले जे मु गोटे वंशर चरित कथा पूर्व 2-3 अध्याय आरंभ होइचंती ध्रुवंक कथा ध्रुव तो भगवान को प्राप्ति हेई सारलेणी एबे से ध्रुव वंश संपर्क रे हमें सुनुचे कहिले जे ध्रुव वंश रे राजा बेण आसिले बा बेणु आसिले दुष्टपण कले एई जो बेण राजार पिता बापा होउचंती अंग राजा ए अंग राजा को संपर्क रे मध्य जड़ सुंदर भाबरे बड़ सुंदर भाबरे हमर पारायण होउथला ए पारायण भितरे पंडित आउ कवि रतिनारायण राउत बड़ जबरदस्त पारायण करथिले जबरदस्त
এইଭଳି ପାରାୟଣ କରାଯାଏ। ବଡ ମୁଗ୍ଧ ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 8-10 ପଦ ଯାଇଛନ୍ତି। ବଡ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆବୃତ୍ତି, ଆଉ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଏ, କାରଣ ବୁଝି ହବ। ହୁଏତ 13 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁ କଥା ବୁଝି ହେଇନଥିବ, କାରଣ ଇଏ କାହାଣୀ ନାହିଁ, ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ବଡ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢୁଥିଲେ। ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରତି ନାରାୟଣ ରାଉତ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ବାୟା ଗୀତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ବାୟା ଗୀତା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଭମ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମତେ ତାରିଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦକୁ ନେଇଥିଲେ, ତାରିଣୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବିନି, ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ କହି କହିକି ଋଣକୁ ସୁଝିଦେବି। ଆଉ ତ ଜୀବନରେ ଯାଇପାରିବି କି ନାହିଁ ଠିକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରତି ବାବୁଙ୍କ, ରତି ଭାଇଙ୍କ, ରତି ଭାଇ କହିଦେଲି, ପଣ୍ଡିତ ରତି ନାରାୟଣ ରାଉତ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଗବତକୁ ଏଇଭଳି ପାରାୟଣ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆସୁଛନ୍ତି ସୁତ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା କଥାଟିକୁ, ମୈତ୍ରେୟ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ବେଦବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟ। ବିଦୁର ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, କେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭର୍ଚ୍ଛନା କରିକି ହସ୍ତିନାରୁ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲା, କାକା କାକା ବୋଲି ଆଉ କହିଲା ନାହିଁ, କାକା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ତତ୍କ୍ଷଣାତ ତୁମେ ହସ୍ତିନା କଟକ ଛାଡ। ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ହସ୍ତିନା କଟକ ଛାଡିଦେଲେ। ହସ୍ତିନା କଟକ ଛାଡୁ ନଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ, ଭାଗବତ କଥା କହିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଖେ ପାଖେ ଥିବା ବିଦୁର ମହାରାଜ ଭାଇ ପାଖେ ପାଖେ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଅନ୍ଧ। ଯଦି ଶାସକ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରଜା ମାନେ ଅନ୍ଧ ଶାସନର କୁଶାସନ ଭିତରେ ପଡିଯିବେ, ଏଇ ଭୟ ଥିଲା ବିଦୁରଙ୍କର। ବିଦୁର ଛାଡିଦେଲେ। ବିଦୁର ଛାଡିକି କୋଉଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ମୈତ୍ରେୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୈତ୍ରେୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ବିଦୁର ମହାରାଜ, କିଛି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଅ, ଭାଗବତ କଥା କୁହ, ମୋ କଥା କିଛି କୁହ। ଏଇଠି ସେ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ସମ୍ବାଦ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ସୁତ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ସୌନକ ମୁନି ଆଦି ଋଷି ମୁନି ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି। ଅର୍ଥାତ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତା, ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ସୁତ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି, ସୌନକ ଋଷି ଇତ୍ୟାଦି 84,000 ଋଷି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିଛି ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ସମ୍ବାଦ ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥାତ କ୍ରୋଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି। ମୂଳ ଦୃଶ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ମୂଳ ଦୃଶ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତରେ ସୁଖଦେବଜୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁତ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ସୌନକ ଆଦି ଋଷି ମୁନି ମାନେ। ଇଏ କ୍ରୋଡ଼ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ମୈତ୍ରେୟ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ବିଦୁର ସମ୍ବାଦରେ କଥାଟି ଆସୁଛି, ଧ୍ରୁବଙ୍କ ବଂଶ ପରିଚୟ। ମୈତ୍ରେୟ ବାଣୀ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ, ଆନନ୍ଦ ବିଦୁରର ମନେ। ଧ୍ରୁବଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ବିଦୁର ମହାରାଜ ବଡ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏମିତି ତପସ୍ୟା କରାଯାଏ? ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ହଁ, ଯିଏ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଇଁଠ, ଗୋଟିଏ ବରଫଳ, ଆଉ ଟିକେ ପତର ଘାସ, ଆଉ ଟୋପାଏ ପାଣି ପିଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ 6 ମାସ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣ କହିକିରି କୁମ୍ଭକ କଲା। 6 ମାସ କୁମ୍ଭକ କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପବନକୁ ପୁରେଇକିରି ତାର ତ୍ରିକୁଟରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ 6 ମାସ କାଳ ପବନକୁ, ୟାକୁ କହନ୍ତି କୁମ୍ଭକ। କୁମ୍ଭକ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଦୋହଲେଇ ଦେଲେ। ଧ୍ରୁବ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ, ଭଗବାନ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ। କହିଲେ ଅପରାଧ ହବ ନା, ଏଇ ଅପରାଧ ହବନି ବୋଲି ତ ବ୍ରହ୍ମା ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ବର ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସୁତରାଂ ଧ୍ରୁବକୁ ନଦେଲେ ତ ପୁଣି ଅପରାଧ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ମୈତ୍ରେୟ ବାଣୀ ଶୁଣିକିରି ବିଦୁର ମହାରାଜ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଚରିତରେ। ଧ୍ରୁବ ଯେ ଜନନୀ ସହିତେ, ନିଶ୍ଚଳେ କଳ୍ପ ପରିଜନ୍ତେ। ଯୋଉ କଳ୍ପ ଶେଷ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ରୁବ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଜନନୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପାଇଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବ, ଛାଡିଦେବେ। ଯଦି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ, କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ତ୍ରୁଟି ହେଇଗଲା, ଆଉ ବିସମ୍ବାଦ ଯଦି ହେଇଗଲା, ବିସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମା କର୍ଣ୍ଣ
ମା କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଏ ତାର। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସୁନୀତି ରାଣୀ। ସୁନୀତି ରାଣୀଙ୍କର ପୁଅ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆତ୍ମା ଚାଲୁଛି ସୁନୀତି ରାଣୀଙ୍କର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବ ଲୋକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ମା ସୁନୀତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ବସିଲା ଯାଇ ଧ୍ରୁବ ପଦରେ, ମା ପୁଅ ଉଭୟ ପଳେଇଲେ। ମା ପୁଅ ପାଇଁ ଗଲା, ପୁଅ ମା ପାଇଁ ଗଲା, ପୁଅ ମା ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ମା ପୁଅ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଇଏ କାହାଙ୍କର ମା? ନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ମା। ଇଏ କାହାଙ୍କର ମା? ନା ପ୍ରଣତୀ ମାଙ୍କର ମା। ସୁତରାଂ ଏଇ ହଉଛି ପରିଚୟ। ସୁତରାଂ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ମା ସୁନୀତି ରାଣୀ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚୟ ହେଲେ। କାରଣ ସେଭଳି ଦୃଢ ମତି ଯୁକ୍ତ ବାଳକ, 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ମୈତ୍ର ତହୁଁ ଏହା ଶୁଣି ବିଦୁର ପଚାରେ ପୁଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୈତ୍ର ଋଷିଙ୍କ ଶୁଣିଲେ ଏ କଥା, ଧ୍ରୁବଙ୍କ କଥା, ବିଦୁର ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି। କଣ ପଚାରିଲେ? ବିଦୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭୂମୁନି ପ୍ରଚେତସ୍ ମାନେ, ପ୍ରଚେତସ୍ 10 ପୁତ୍ର ଆସିବ ଏଇ ସ୍କନ୍ଧରେ। ଯେତେବେଳେ 30 ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିବ, 31 ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିବ, ସୁପ୍ରଚେତସ୍ ମାନେ କିଭଳି ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆରାଧନା ଗୁଡିକ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ବା ଦେଖିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁପ୍ରଚେତସ୍ ପୁତ୍ର ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଧ୍ରୁବ କଥା ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କେବେ ସେ କେବଣ ଭୁବନେ, ଭୂମୁନି ପ୍ରଚେତସ୍ ମାନେ କେବା ସେ କେବଣ ଭୁବନେ, କେବଣ ବଂଶେ କିବା ଜାତି, କାହାର ପୁତ୍ର ସେ ବୋଲାନ୍ତି, ପୂର୍ବେ ସେ ନାରଦ ବଚନେ, ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭି କେଉଁ ବନେ। ବିଦୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ସୁପ୍ରଚେତସ୍, ଯୋଉ ସୁପ୍ରଚେତସ୍ ପୁତ୍ର ମାନେ କୋଉ ବଂଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କାହାର ପୁଅ, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ନାରଦଙ୍କ କଥାରେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରିୟାଯୋଗ କହିଲେ ଯାହାକୁ ପରମହଂସ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହାକୁ ପରମହଂସ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ କଣ? ନା କେବଳ ବାୟୁ ସୂତ୍ରକୁ ଜଗିବା। ଆମ ଭିତରକୁ ଆମେ ବାୟୁକୁ ବା ପବନକୁ ପୁରଉଛୁ, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କହନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ବାୟୁକୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ରଖୁ, ତାକୁ କୁମ୍ଭକ କହନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡୁ। ପୂରକ ହେଇକି କୁମ୍ଭକ ହେଲା ପରେ ତା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ଅନ୍ତର୍କୁମ୍ଭକ କରିକିରି ପୁଣି ଟିକେ ବାଟରେ ଅଟକେଇକିରି ଆମେ କଣ କରୁ? ପୂରକ କୁମ୍ଭକ ରେଚକ କରୁ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟା, ଆକୁ ପରମହଂସ ତତ୍ତ୍ୱ କହନ୍ତି। ମାନେ ବାୟୁକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଆକୁ ହଂସ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମେ କହୁ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ହଂସ। ମାନସ ହଂସ ମୁଁ ମାନସେ ଯିବି ଉଡି। ଇଏ ହଂସକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ହଂସକୁ ସାଇତିବାକୁ ହୁଏ, ଆତ୍ମାକୁ ସାଇତିବାକୁ ହୁଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଦେହରେ ତେଲ ଲଗେଇକିରି ଗାଧଉ, ଆମେ ଗା ଧୋଉ, ଗା କହିଲେ ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦଉ, ସଫା କରିଦଉ, ବସ୍ତ୍ରକୁ ସଫା କରିଦଉ, ସଫା କରିକିରି ଆମେ ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଦିଅଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। କଣ ହବ ନା ମୋ ଭିତରେ ମନଟା, ମୋ ଭିତରେ ହଂସଟା ଆନନ୍ଦିତ ହବ। ମୁଁ ଯଦି ରୁଗ୍ଣ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଯଦି ବଳ କ୍ଷୟଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବି, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଡାକି ପାରିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ, କେ ଜାଣେ କାହାର କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ବୁଢା ହେଲେ ଜପିବି, ବୁଢା ହେଲେ ପୁରା ବଳ ନଥିବ, ବୁଢା ହେଲେ ପୁରା ରୋଗ ମାଡି ବସିବ। ଆଜିରେ କରିବି, କେତେବେଳେ କରିବୁ? ଆଜିରେ କରିବି, ଏଇ କ୍ଷଣି କରିବି। କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା ପକେଇକି ଚାଲିଲି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଠିକ କଛା ମାରିଦେଲି, ଗାମୁଛାଟେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଲି, ଚାଲିଲି। କୋଉଠି? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ, ଅର୍ଥାତ ପରମହଂସ ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ହଂସ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ଅଛି ଏଇ କ୍ଷଣି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଏଇଥିପାଇଁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପାର ବୋଲି କୁହାହେଇଛି। ଆଉ ଭବୁ ତରିଲେ 10 ଭାଇ, ଏ ଯୋଉ 10 ଭାଇ ସୁପ୍ରଚେତସ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବିକା କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ରୁଦ୍ର ଗୀତା ପାଠ କରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ। 30 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବେ, ନିହାତି ଖୋଜିବେ କେବେ ପଡୁଛି 30 ଅଧ୍ୟାୟ, 31 ଅଧ୍ୟାୟ। ସୁପ୍ରଚେତସ୍ ମାନେ କିଭଳି ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ, ଆଉ କିଭଳି ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରଚେତସ୍ ପୁତ୍ର ମାନେ। ଭବୁ ତରିଲେ 10 ଭାଇ, ଇଏ ହଉଛି ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ। ସେ ଧର୍ମଶୀଳ ସେମାନେ କିପରି ସୁପ୍ରଚେତସ୍ ମାନେ
धर्मशील आम जो कहले धर्म वंश अधर्म वंश मु अधर्म वंश जीवी ना धर्म वंश जीवी अर्थात एमाने धर्मशील थिले यज्ञ करुथिले यज्ञ करिकी विष्णु को तोष करुथिले एवं विशेष भाव में जहाँ जहाँ भागवत अच्छी जहाँ जहाँ भागवत रे अच्छी जहाँ को भागवतीय बोली कहा जाए जहाँ को भागवत रे कौन कहा जाइए आपण कोठु शुणिबे शुणिबे जेतेबेला आ गोटे कथा मन रखंतु दशम स्कंद जेतेबेला आसीबो दशम स्कंद जेतेबेले गोपलीला सरी जीवो जेतेबेले द्वारिका लीला को आसीबे द्वारका लीला पाठ करुथला बेले नव मुनि प्रसंग आसीबो नव मुनि प्रसंग आसिला बेले आपण सेठी नव मुनि 9 जन जाक मुनि 9टा विद्या प्रकाश करिछि 9टा विद्या तन्मध्यरु भागवत विद्या अन्यतम आपण सेथिरे भागवत गीतार त्रिगुण तत्व आरंभ कर सब शुणिबे किंतु भागवत तत्व को शुणिबे निश्चित भाव में दशम स्कंद श्रीमद् भागवतर दशम स्कंदर द्वारिका लीलार निम्मी आउ नव मुनि प्रसंग जेतले पढिबो सेटा एकादश स्कंद रे बोलू नाई कोटा ए प्रसंग तो हां हां एकादश स्कंद रे हाँ एकादश स्कंद यस यस हाँ एकादश स्कंद रे ठीक 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 एकादश स्कंद रे आपण निश्चित भाव में निम्मी एवं नवमुनि प्रसंग शुणिबे ए जो कथाटी कहले भागवत कथा ऋषि जे भागवत कथा ऋषि ताहांको आगे थिले भासी कहिथिले ये परे आसुचंती से कथा कह मुनि मते संसारु तरिबी जमन्ते गोटिए शब्द मु संसार मुक्ति किपरि भाव में पाइबी आम मानकर गोटिए प्रश्न आम मान भितर गोटिए प्रश्न आंदोलित हबार प्रयोजनता अच्छी मोर मोर पत्नी अच्छी मोर स्वामी अच्छी मोर बापा अच्छंती मोर बो माँ अच्छंती मोर जेजेमा भी अच्छंती संसार रे पुत्र कन्या अच्छंती घर द्वार अच्छी पाठ पढ़ी चाकरी मध्य करिछि दरमा पाउची पेंशन पाउची सब किछि अच्छी किंतु ये सब मुक्ति दब नाही किंतु ये सब मुक्ति दब नाही एगुड़ को कर्म बोली कहती ताहा विकर्म हब ताहा कर्म हब ना विकर्म हब ना अकर्म हब भगवान कहले अकर्म कले तुटे भ्रांति अकर्म कले वासुदेव प्रीति बोली कहले तेणुक आम जदि खाली कर्म कर देकी जीवु ताहले निश्चित भाव में कौन घटिबो ना गोटे धर्मवंश आ गोटे अधर्म वंश रे आम रही जीवु एथि कहले संसारु तरिबी जमन्ते केमिति मु तरिबी मुक्ति पाइबी मैत्रेय उत्तर दौचंती ध्रुवर पुत्र गुण धाम ज्येष्ठ ध्रुवंकर बड़ पुओ ना होची उत्कल तार नाम कहले ध्रुवर पुत्र गुण धाम तार गुण कौन धाम बोले कोठी रहे ता जगह कोठी ठिकणा कोठी धाम गुण कौन कौन तांका पाखरे थिला ध्रुवर पुत्र मान पाखरे ता कहा भितरे तांकर बड़ पुओ होचंती किए ना उत्कल ताहाकू अधिराज्य स्थापे अर्थात राजसिंहासन रे बसैले ध्रुव जे बने गला तपे ताहाकू अधिराज्य स्थापे अर्थात राजसिंहासन रे बसै कि ध्रुव कौन कले ना तपस्या करिया पई बानप्रस्थी हे गले सन्यासी हे गले जेतले ध्रुव चली गले जेहेतु तांकर बड़ पुओ उत्कल बापा चली गला परे बापा विशेष भाव में जार बापा नहीं तार ना नहीं जार माँ नहीं तार गाँ नहीं बापा कथा बापा नथिले मने पड़े बापा को प्रसंग जितेबले उत्कल देखिले बापा छाड़ी पलैले संसार को राजा हो गले उत्कल सेतिक बेले से निरुत्साहित हेले विषाद तांको ऊपर माड़ी बसिला एवं से बसी राजार आसने उत्तम रत्न सिंहासने पितार यात्रा शुणी करने जिते बापा चली गले घर छाड़ी क्या कही ना आज्ञा छाड़ा को छाड़ीदे कहले संसार मोर प्रयोजन नहीं ध्रुव बड़ी ध्रुव जी ध्रुव पद प्राप्ति होती कहले संसार रे प्रयोजन नहीं मोर मुक्ति रे प्रयोजनता अच्छी पितार यात्रा कथा शुणिक पुत्र उत्कल कौन कले सुख न लभे दुख मने सुख तांको आउ लागिला नहीं बापा चलीगला माने मोर भगवान मो भितर चलीगला बापा चलीगला माने मो भितर भगवान चलीगले आउ से जे स्वभाव आत्मज्ञानी कारण बापा भलिया बापा मोर नुहे
मो उत्कल कहउचंती भाबुचंती मोर बापा भलिया बापा से होचंती पंडित श्याम सुंदर दास बापा भली बापा से होचंती एई पंडित मान परी बा एई भली मां मान परी एवं जदि मो पुओ बा झियो न कहिला मु एई भली माटीए पाइची ए भली बापाटीए पाइची ताहले जीवन निश्चित भाव कोठी त्रुटि रही जाइछि जे मु मोर परिचय नबा पाई से पुओ बा कन्या इच्छु नाही एथिपाई कहले से जे स्वभाव आत्मज्ञानी किए इच्छा करिवो ना जे आत्मज्ञानी आत्मा कहले हंस आत्मा कहले हंस तत्व जे हंस तत्व को जानिछि भागवत कथा को जानिछि भागवतीय कथा को जानिछि से निश्चित भाव रे कौन हबो ना विषादित हबो बापा ध्रुव जेतेबेले पळैचंती संसार छाड़ी करी सेतिकी बेले आत्मज्ञानी उत्कल कौन होइचंती ना विशेष भाव रे दुखित होइचंती किपरि गुण तांकर गुण होउची से समदर्शी पिंपुड़ी को जेतिकी देखंती ब्राह्मण देवता को सेतिकी देखंती समदर्शी एवं बुद्धिमान मध्य एवं सर्वभूत हरि से जिए मनीष जीवन रे सर्वभूत हरि अर्थात सबु भूत कहले शरीर शरीर भितर थिबा आत्मा सर्वभूत रे अछंती बोली विश्वास करे एई होउची किए ना बुद्धियुक्त व्यक्ति बुद्धिमान आउ स्थिर जंगमे अर्थात स्थावर जंगम रे पुरी की अछंती भगवान बोली कर्तुम परतुम प्रपर्तुम बोली सो प्रकाशकम से बोली विचार करे आ गोटे कथा आसुची सकल देखे हरिठारे आ गोटे गुण जे जहा मु पंडित श्याम सुंदर दास को भाबिबी सेतिकी मध्य भाबिबी पंडित पद्मनाभ पाणिग्राही जी को सेतिकी मध्य बुझिबी अधम निरंजन को बुझिबी सुतरां एई होउची सकल देखे हरिठारे हरि पाखरे हरि अछंती सकल ठारे बोली भाबिबी आ निर्मल ज्ञान चक्षु द्वारे अर्थात जेमते आमे कहू ज्ञानाग्नि आमे ज्ञान अग्नि द्वारा सब बेले स्नान करने को अच्छी आम भितर आउ कौन शिखी आउ कौन जानी आयुष तो बहुत कम मु आउ टिके अंतत शुणी विशेष भाव में जदि आपण सत्य जो मैंने आसी वाणी भवन को आसी श्री रामचंद्र भवन को आसी से माने अनुभव जदि करिथिबे भितर सत्य लक्ष्य करिथिबे गोटे लोक लोटणी पारा पड़ी लड़ाई करुची ए कार्यक्रम सफल हम आम तो समस्त चौकरे बसीलु आम समस्त सिंहासन बोली चौकरे बसीलु बढ़िया सुंदर सुंदर पेंट सार्ट पिंधिकी भी जाइलु बढ़िया सुंदर सुंदर भाव में नड़िया भंगा नड़िया को आनी खाऊलु आम जो पूजा नड़िया को पाऊलु आ तो सुंदर भाव में आसला भेजिटेबल चॉप आसला ताकू मध्य खाइलु सुंदर करके आ तो श्याम सुंदर जी बर्त व्यवस्था कर देइचंती पानी पी चलीचु खाद्य खाई चलीचु किए कौन कहउचंती सुनी चलीचु आज्ञा किंतु गोटे लोक लुटुणी भाड़ा भली बाँ पटकू डाहाण पटकू तलकू ऊपर को होता सी हूँ प्रणति महापात्र ताकू तपस्या कहते आज्ञा जीवन रे किछि न करि पारिकरी जे अनुष्ठान को तपस्या भाव तपस्या माने करिकरी अनुष्ठान को तपस्या माने करिकरी सफलता प्राप्ति करेबारे इच्छा करे से सफलता प्राप्ति हुए ए कथा भगवान ता डायरी रे लिखे प्रत्येक मनुष्यर भाग्य रे कोरा कागज अच्छी भगवान के पाखे डायरीटा अच्छी कोरा कागज धला कागज रे भगवान किछि कथा लिखंती को कथा लिखंती ना भागवत कथा लिखंती समदर्शी कथा लिखंती ए गुण कथा लिखंती जी जीवन को न्योछावर करी त्याग को स्वीकार करिनिए भोग को स्वीकार करे नाही अल्प जे संतुष्ट हो जाए ये तपस्या सरल मनीष हवा आज्ञा सहज कथा नुहे से बहु जन्मर तपस्या पर मनीष सरल मनीषटी हम कारण मनीष भितर एते अहंकार माया रूपक अहंकार एते प्रबल जे से केबे आपन को सरल मनीष करदब नाही केबे केबे आपन को स्वाभाविक मनीष करदब नाही एथि पई कहले निर्मल ज्ञान चक्षु द्वार ज्ञान निर्मल ज्ञान चक्षु द्वारे अर्थात भगवत गीता जेमती कहा जाइछि आपन को सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग सांख्य कहले आत्मतत्व आपण जदि आत्मतत्व बुझिबेनी जदि नयन सिंद्रति शस्त्राणी नयन दहति पावक न चैन केदलते आपण सोसैति मारुत मु आत्मा अविनश्वर बोली बुझी पारिबेनी आ जीवनटा अलिक बोली बुझी पारिबेनी माया द्वारा हाबी हेछि ए देहटाकू पोड़ा हबो पाउंस से हे जीवो मो भीतर आत्मा से जीवो किंतु आत्मा सताक्त है कि न जाऊ ये आत्मा सुढल सरल सामग्रिक भाव में किभली ना ज्ञान चक्षु द्वारा प्लावित है कि जाऊ एकांत आत्मबोधर से
गुण प्रवाहे से न मिसे गुण प्रवाहे से न मिसे गुण कहले तीन गुण माने सत्व रज तम तम गुण को न जाऊ न मिसु विषय सहित संपर्क विषय रे थिले मध्य विषय ताको स्पर्श न करू पानी रे थिले मध्य पद्म फूल जेमिति पानी और पंख स्पर्श करे नाही ठीक सही भली भाबरे आमे संसार रे रहिबा समस्त को दायित्व लिभेइबा किंतु हमको से दायित्व लिभेउथिला बेले बा संसार रे थिला बेले दायित्व तो लिभेइबा किंतु दायित्व लिभेइबा सहित संसार रे थिले संसार हमको स्पर्श करिवो नाही ये होची भागवत वाणी एथि में कहले गुण प्रवाहे से न मिसे ये होची काहंकर ना विशेष भाव रे ध्रुवंक पुओ ज्येष्ठ पुओ उत्कलर गुण सब जड़ता बधिरता प्राय किए डाकुची बापा मते 10टा टंका दियो मु जीवी गंजेई खाइबी सिची सुनुनी बापा 100 टंका दियो मु मोटरसाइकिल तेल पकेकी जीवी किछि सुबुनी कान को शुभुनी अर्थात कहार मागुणी कान को शुभुनी जेमिति कुहा जाइछि राधाराणी सुंदर भाव रे कहिसंती राधाराणी सखी ललिता सुंदर भाव रे कहिसंती कौन ना 10टी दशा तू भोगी देलुणी लो सखी राधा परे राधा सेना रे संगिनी राधा परी राधा सेना जेते मातर को अछंती सर्वे पीतल से सोना सेही केवल सुना सेही हेची कौथिरे ना गुण प्रवाहे से न जाने कान को कथा आसुची किंतु कान को शुभुनी आखि आगे नाचुची किंतु आखि की देखा जाउनी को कथा ना जोटा विषय कथा संसार कथा केवल किए नाचुची गिरधर नागर राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधाराणी केवल सही केवल गोटे कथा आउ चिंता किछि नाही जटिला शोधुची कुटिला शोधुची गाली करुची किछि कान को सुबिनी ठीक सही भली भाव रे उत्कलंकर गुण प्रवाहे से न मिसे जड़ता बधिरता प्राय भस्म भूषित शुद्ध देहे भस्म भूषित किए शंकर भगवान तांकर आउ घर द्वार किछि नाही तांकर माया ममता आउ किछि नाही गोटिए दिगर अछंती भगवान को स्मरण रे बुलोई नाना मार्गे रुचि केही न पारे ताकू लखी जड़ उन्मत्त ताकू जानी जड़ उन्मत्त ताकू जानी बंधु बांधव मने गुणी एवं मंत्री अमात्य गणे मिली राज्य रक्षण नित्य भाली बत्सर ता अनुज नाम अर्थात जेतेबेले एई भली अवस्था पागल अवस्था आसिला उत्कलंकर से किछि बुझिले नाही राज्य शासन कथा बुझिले नाही केवल बापांकर गुण कर्म को बुझिले भगवान को स्मरण रहिले फल रे कोन हला तांकर सान भाई बत्सर अनुज बोली कहा हिची बत्सर को राज्य सिंहासन रे बसई दिया गला एठी गोटे सुंदर कथा टे कहि देबा को चाहे जे ध्रुव विशेष भाव रे उत्तानपाद राजांकर जो दुई रानी सुनीति रानी और सुरुचि रानी कर पुओ तो होचिन उत्तम आ सुनीति रानी कर पुओ होचिन ध्रुव आमे तो देखिले ध्रुवंकर दुईटी स्त्री थिले जनक ना होची कला आ जनक ना होची भ्रमी एई कलार पुओ होची उत्कल किंतु भ्रमीकर पुओ दुईटी थिले जने होचंदी कला कल्प आ जने होचंदी बत्सर एइथि पाई जेतेबेले उत्कल ए भली बापांक पछरे ब्रह्मचारी हेई गले ब्रह्मचारी भावयुक्त हेई गले सेतेबेले तांकर सान अर्थात ध्रुवंक सान रानी पुओ बत्सर को जो बत्सर तांकर सुरबी थी बोली रानी थिले बत्सर को राज सिंहासन रे बसैले आसंतु कथा को जीवा तेबे कोन हेची ना बत्सर ता अनुज नाम एवं सुंदर सर्वगुण धाम ताहाकु सकले विचारी स्वराज्य अभिषेक करी अर्थात विमाता पुओ बत्सर को राज सिंहासन देले से तांकर सान भाई एवं स्थापिले नृपति आसने एमंते गला केते दिने अर्थात ध्रुव चली गला परे ध्रुव बान सन्यासी बा ब्रह्मचारी हेई गला परे तांको पुत्र ज्येष्ठ पुत्र उत्कल से मध्य बापांक पथ अनुसरण कला परे तांकर सान भाई जे होउछन बत्सरंकर पुत्र जे होउछन बत्सर तांकर अनुज सीए
ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ସର୍ବାର୍ଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ୱର୍ବିଥି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ନାମେ ପତ୍ନୀ ତାର। ଆଉ ପୋଷିତ ଗଣ କହିଲେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଷିତ ଗଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ଗମ୍ଭୀର, ତାର ଉଦରୁ ସୁତ ଜାତ। ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଲେ ସର୍ବିଥି, କାହା ସହିତ ନା ବତ୍ସର ଆଉ ସର୍ବିଥି। ବତ୍ସର ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳଙ୍କର ଭାଇ, ଉତ୍କଳଙ୍କ ଭାଇ ବତ୍ସରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ସୁର୍ବିଥି। ଏଇ ସୁର୍ବିଥିଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ କିଏ ନା ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଗଣେ ସେ ଗମ୍ଭୀର, ତାର ଉଦରୁ ସୁତ ଜାତ ହୋଇଲେ ଗୁଣେ ଅପ୍ରମିତ। ଏମାନେ ଗୁଣବାନ ପୁଅ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କିଏ କିଏ ନା ପୁଷ୍ପାର୍ଣ୍ଣ, ଦିଗ୍ମକେତୁ, ଈଶ, ଉର୍ଜ, ବସୁ, ଜୟ, ଏଭଳି 6ଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେଲେ। କାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ନା ବତ୍ସର ଔରସରୁ, ସୁର୍ବିଥିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 6ଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଆମେ କୁଆଡକୁ ଯାଉଛେ? ଆମେ ଯାଉଛେ ବେଣ ରାଜା କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ବେଣ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ବେଣ ରାଜାଙ୍କ କାହାର ଗର୍ଭରୁ ଆଉ କାହାର ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ବେଣ। ଆଉ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ସେ କିଭଳି କଂସ ଭଳି ରାବଣ ଭଳି ହେଲା, କୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଫଳରେ ଧ୍ରୁବର ପରିବାର ତାକୁ ଶୁଣୁଛେ। ଧ୍ରୁବର ପରିବାର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବଡ ପୁଅ ଉତ୍କଳ ତ ବାପାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ପଳେଇଗଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ବତ୍ସର। ବତ୍ସରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ସୁର୍ବିଥି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 6 ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପାର୍ଣ୍ଣ, ତୀକ୍ଷ୍ଣକେତୁ, ଈଶ, ଉର୍ଜ, ସମସ୍ତେ ଅନୁପମ, ସୁନ୍ଦର, ଗୁଣବାନ। ପଞ୍ଚମ ପୁଅ ହଉଛି ବସୁ, ଷଷ୍ଠ ପୁଅ ହଉଛି ଜୟ। ଏଭଳି 6ଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁଣବାନ। ଜଗତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଏଭଳି ଗୁଣୀ ପୁଅ ବୋଲି ଆଖି ପଡିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭା ଦୋଷା ଯେ ବେନି ନାରୀ। କାହାର ନା ଏ ଯୋଉ ବତ୍ସରଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଅ ସୋବିର୍ଥିଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନେଲେ, କିଏ ପ୍ରଥମ ପୁଅ, 6 ପୁଅ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ପୁଅ ହଉଛି ପୁଷ୍ପାର୍ଣ୍ଣ। ଏ ପୁଷ୍ପାର୍ଣ୍ଣ ର 2ଟା ହଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ, 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରଭା, ଆଉ ଜଣ ନାଁ ହଉଛି ଦୋଷା। କାହିଁକି କୁହା ହଉଛି ନା କାହା ଗର୍ଭରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବେଣ ଆସିବେ, ବେଣ ଜନ୍ମ ହେବେ, ପ୍ରଭା ଆଉ ଦୋଷା। ଦୋଷା କହିଲେ ଚକୁଳି ପିଠା ଦୋଷା ନୁହଁ, ଦୋକାନରେ ଯୋଉ ମିଳୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ନାଁ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭା ଓ ଦୋଷା ଯେ ବେନି ନାରୀ, ପୁଷ୍ପାର୍ଣ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ ବିବାହ କରି। ପୁଷ୍ପାର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ କଲେ ବତ୍ସରଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ପୁଷ୍ପାର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ କଲେ ପ୍ରଭା ଓ ଦୋଷାକୁ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭା ଗର୍ଭେ 3 ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ପୁଣି ବଡ ପୁଅ ପାଖରୁ। ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଭାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉଠି ଯିଏ ବଡ ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଦୋଷା। ଏଇ ପ୍ରଭାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପୁଣି 3ଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେଲେ। କିଏ ସେମାନେ ନା ପ୍ରାତଃ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ସାୟଂ। ଆମେ ଯୋଉ ସକାଳ ପାଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ସକାଳ କହିବା, ଏ ସକାଳ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କାହା ପାଖରୁ ନା ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପୁଅ ଉତ୍କଳ। ଉତ୍କଳଙ୍କର ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ବତ୍ସର। ବତ୍ସରଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପାର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ପୁଷ୍ପାର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭା। ଏଇ ପୁଷ୍ପାର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରଭାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସକାଳ, ଦ୍ୱିପହର ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଯୋଉ 3ଟିକୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ କିଏ ନା ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଧ୍ରୁବ, ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରାତଃ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ସାୟଂକାଳ ସ୍ୱଭାବେ ତେଜ ଅନର୍ଗଳ। ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ତେଜିଆନ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟି ଯାଉଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ହଉଛି, ଏବଂ ସାୟଂକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଅରୁଣିମା ବା ସାନ୍ଧ୍ୟ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଅର୍ଥାତ ତେଜ ଯୁକ୍ତ ଏମାନେ। ଆଉ ପ୍ରଦୋଷ ନିଷିଦ୍ଧ ଯେ ବ୍ୟଷ୍ଟି, ଦୋଷାର ଗର୍ଭେ 3 ସୃଷ୍ଟି। ଦୋଷା କିଏ ଆସିଲା ଏଠି ପୁଣି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଯୋଉ ରହିଲେ ବତ୍ସରଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ପତ୍ନୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଦୋଷା। ଏ ଦୋଷାର ମଧ୍ୟ କିଏ ନା ପ୍ରଦୋଷ ସକାଳ, ନିଷିଦ୍ଧ ରାତି, ବ୍ୟୁଷ୍ଠ, ଏଇଭଳି ଦୋଷର ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ୟାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବତ୍ସର ଆଉ ସ୍ୱର୍ବାର୍ଥୀଙ୍କର ଯୋଉ ବଡ ପୁଅ ପୁଷ୍ପାର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସକାଳ, ଦ୍ୱିପହର, ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଦୋଷାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ କିଏ ପ୍ରଦୋଷ, ନିଷିଦ୍ଧ ଆଉ ବ୍ୟୁଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଏବଂ ତତ୍ପରେ ବ୍ୟୁଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରୁ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଗଲେ କିଏ ନା ଆସିଗଲେ ପ୍ରଦୋଷ, ନିଷିଦ୍ଧ, ବ୍ୟୁଷ୍ଠ। ଏଇ ବ୍ୟୁଷ୍ଠର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍କରିଣୀ। କିଏ ନା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବତ୍ସରଙ୍କର
ବତ୍ସରଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ପୁଷ୍ପାର୍ଣ୍ଣ, ପୁଷ୍ପାର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପାର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ପ୍ରାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସାୟଂ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଦୋସା, ଦୋସାର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଟ, ଏଇ ବିଷ୍ଟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍କରିଣୀ। ପୁଷ୍କରିଣୀ ପୋଖରୀ, এই ପୋଖରୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଇଠୁ, ଧ୍ରୁବ ବଂଶରୁ ପୋଖରୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆଜିକାଲି ପୋଖରୀ ଗାଡିଆ ପୋତିକିରି ଘର କୋଠା ଘର ତିଆରି ହଉଛି। ବିଷ୍ଟର ପତ୍ନୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ତା ଗର୍ଭେ ସର୍ବତେଜା ଜନ୍ମୀ, ସବୁଠୁ ତେଜିଆନ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। ତା ନାଁ କଣ ନା ବିଷ୍ଟର ପତ୍ନୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ତା ଗର୍ଭେ ସର୍ବତେଜା ପତ୍ନୀ, ତା ନାଁ ହଉଛି କିଏ ସର୍ବତେଜା ଜନ୍ମିଲେ। ଆକୁତି କନ୍ୟା ହେଲା ବିବାହ। ଏ ଯୋଉ ବିଷ୍ଟର ପୁଅ ଯୋଉ ସର୍ବତେଜା, ଏଇ ସର୍ବତେଜାର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆକୁତି। ଆକୁତି କନ୍ୟା ସିଏ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତୀୟ କନ୍ୟା। ଆକୁତି କନ୍ୟା କିବା ଉପମା ତାରେ ଦେବା, ଏଭଳି କନ୍ୟାର ଉପମା ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ ତାର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଯୋଉ ଆସିଲେ କିଏ ନା ବିଷ୍ଠର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍କରିଣୀ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବତେଜା, ସର୍ବତେଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ଆକୁତି, ଆକୁତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମନୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ 7ଟି ମନୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ, ସ୍ୱାରଚିଷ ମନୁ, ଉତ୍ତମ ମନୁ, ତାପସ ମନୁ, ରୈବତ ମନୁ, ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ। ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ ହଉଛନ୍ତି 6ଷ୍ଟ ମନୁ, 7ମ ମନୁ ହଉଛନ୍ତି ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ। ଏବେ ଯୋଉ ଚାଲିଛନ୍ତି ମନୁଙ୍କ ସମୟ, ଇଏ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କର ସମୟ ଚାଲିଛି। ଏଇ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ ଥିଲେ, ଏ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ନା ଆସିଲେ ସର୍ବତେଜାଙ୍କର ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ଆକୁତି, ଆକୁତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ। ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ ତାର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମିଲା ଆକୁତିର ଗର୍ଭେ, ଆକୁତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ କୁହାହଉଛି ନତୋଳା ଚାକ୍ଷୁଷର ନାରୀ। ଏ ଯୋଉ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ନତୋଳା। ନତୋଳା ମାନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଂଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନତୋଳା ଚାକ୍ଷୁଷର ନାରୀ। ରୂପେ କମଳା ନୁହେଁ ସରି, ଏତେ ରୂପବାନ ଯେ କମଳା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଛିଟା ପଡିଯିବେ। ତେଣୁକରି ତାର ଉଦରେ 12 ସୂତ। କୋଉଠୁ ନା ଏ ଯୋଉ ଆସିଲେ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନତୋଳା, ଅର୍ଥାତ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁଙ୍କ ଔରସରୁ ଆଉ ନତୋଳାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆସୁଛନ୍ତି 12ଟା ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି। 12ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ଜନ୍ମିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ଯୁକ୍ତେ, ବଡ ତେଜିଆନ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜିଆନ ପୁଅ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁ, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି କୁଶ୍ଚ, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରିତ, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଦିମ୍ନ, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଆଉ ଋତ ବ୍ରତ, ଅତିରାତ୍ର ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ, ଶିବି ଉଲ୍ଲୁକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଏଇଭଳି 12ଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲୁକ ତହୁ 6ଷ୍ଟ ସୂତ। ଏଇଥିରୁ ଉଲ୍ଲୁକ ପୁଅଟି ଯୋଉ 6 ନମ୍ବର ପୁଅଟି, 12ଟି ପୁଅ ଭିତରୁ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି, 12ଟି ପୁଅ ଭିତରୁ ଯୋଉଟା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୁ କୁଶ୍ଚ ତ୍ରିତ ଦିମ୍ନ ସତ୍ୟ ଋତ ବ୍ରତ ଅତିରାତ୍ର ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ ଶିବି ଉଲ୍ଲୁକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଉଲ୍ଲୁକ ହଉଛନ୍ତି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 6ଷ୍ଟ ପୁତ୍ର, 6ଟି ସୂତ ହୋଇଲେ ମନୁବଂଶ ଖ୍ୟାତ। ଏଇ ଉଲ୍ଲୁକଙ୍କର ଆଉଥରେ ଟିକେ କହିଦିଏ ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରସୂତି କଥାଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି କଥାଟି ବିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯାହା କହୁଛେ, ଏ ବିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସର୍ବତେଜା, ସର୍ବତେଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ ହଉଛନ୍ତି 6ଷ୍ଟ ପୁଅ ତାଙ୍କର, ଏବଂ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦୃଶା ନତୋଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲୁକ। ଉଲ୍ଲୁକଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି 12 ପୁଅ। ଏ 12 ପୁଅ ଭିତରେ ପୁରୁ କୁଶ୍ଚ ତ୍ରିତ ଦିମ୍ନ ସତ୍ୟ ଋତ ବ୍ରତ ଅତିରାତ୍ର ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ ଶିବି ଉଲ୍ଲୁକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଏଭଳି 12ଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ନା 6ଷ୍ଟତମ ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗରାଜା। ଏଇ ଅଙ୍ଗରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କର 6ଟା ମଧ୍ୟ ପୁଅ। ଅଙ୍ଗରାଜାଙ୍କ 6 ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ, ସୁମନା, ଖ୍ୟାତି, କ୍ରତୁ, ଅଙ୍ଗିରା, ଗୟ। ଏବଂ ଏଇ 6ଟି ପୁଅ ଭିତରୁ ଅଙ୍ଗଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗଙ୍କର କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ସୁନିଥା। ଏ ସୁନିଥା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଯମର ଝିଅ, ଯମରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ସୁନିଥା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବେଣ ପାଇଁ କିଭଳି ଆସୁଛି, ଯମର ଝିଅ ଆସିଲା, ବିବାହ କଲେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି ଝିଅଟିଏ ସଂସାର ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯମଙ୍କର ଝିଅ ସୁନିଥା। ଅଙ୍ଗରାଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ବିବାହ କଲା ପରେ ବେଣ ରାଜା ଜନ୍ମ ହେଲେ।
ବେଣ ରାଜାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ମୁନି ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲେ ବେଣ ରାଜା। ଏଇ ବେଣ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ପୃଥୁ। ବେଣ ରାଜାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ବେଣ ରାଜାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମେଦକୁ ବାଟିକିରି ଚୁରିକିରି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୃଥୁ ରାଜା। ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଟିକେ ଯିବା। ମୁଁ ଟିପିଥିଲି ତ ସେତିକ ଟିକେ ପଢିଦେଲି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଯୋଉ କଥାଟି ଆସିଛି ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ରତୁ ଅଙ୍ଗିରା ଗୟ ଘେନି ସୁନିଥା ଜମର ଦୁହିତା ଅଙ୍ଗର ଅଟେ ସେ ବନିତା। ଅଙ୍ଗରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ସୁନିଥା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବେଣ ତାହାର ଗର୍ଭଜାତ ଶୁଣ ହେ ତାହାର ଚରିତ। ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଯେ ବେଣ ରାଜାର ମା ହଉଛନ୍ତି ସୁନିଥା ଏବଂ ମା ହଉଛନ୍ତି ସୁନିଥା ବେଣ ରାଜାର ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଅଙ୍ଗ। କାହାର? ବେଣ ରାଜାଙ୍କର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ମା ହଉଛନ୍ତି ସୁନିଥା ଯିଏ ଯମରାଜାର ଝିଅ ଏବଂ ଅଙ୍ଗରାଜାଙ୍କର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲୁକଙ୍କର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ। ଅର୍ଥାତ ବେନ ରାଜାଙ୍କର ବାପା ଅଙ୍ଗ, ଜେଜେ ବାପା ଉଲ୍ଲୁକୁ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଗୋସେଇ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ। ଏଇ ପରିବାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବେନ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜେଜେ ବାପାର ଗୋସେଇ ବାପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ହଉଛି ନା ଧ୍ରୁବ। ଏ ଧ୍ରୁବ ବଂଶରେ ଏତିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଅଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଥାଟି ସାରିଦେବି। ଶୁଣ ହେ ତାହାର ଚରିତ ବେନ ରାଜାର ଗର୍ଭଜାତ ଶୁଣ ହେ ତାହାର ଚରିତ। ବେଣ ରାଜା ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ଆସୁଛି। ବେଣ ରାଜାଙ୍କ ଚରିତ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବଢିଆ କରି ଶୁଣିବେ। କାଲି ଶୁଣିବେ ଆପଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣ ହେ ତାହାର ସେ ପୁଣି ମାତା ମହଦୋଷେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଲା ମନୁ ବଂଶେ। ଏ ଯୋଉ ଯମରାଜା ଝିଅ ବଂଶରେ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜେଜେମା ହେରିକା ଯେତେ ଆସିଲେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଋଷି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ନିକଷା। ଅସୁରୁଣୀଟିଏ ଆସୁଛି ସେଠିକି। ଫଳରେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଋଷି ଅଂଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦୋଷ ଅଛି ଯୋଉ ଦୋଷ ଯୋଗୁ ବେଣ ହଉଛନ୍ତି ବା ବେଣୁ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ। ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ମାରିଲେ। ଦୁଇଟି କଥା ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଜା ପୀଡ଼ନ ଯଦି କଲେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯଦି ପୂଜନୀୟଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣେତର ଜୀବକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ସେମାନେ କାକୁସ୍ଥ ହେଇକି କାନ୍ଦିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଋଷି ମୁନିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ବେଣ ରାଜା କୋଉଠିକି ନା ଯୋଉ ଅଧର୍ମ ବଂଶ ଦିଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଧର୍ମ ବଂଶରୁ ଅଧର୍ମ ବଂଶକୁ ଆସିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଦୁଶୀଳ ପଣ ଦେଖି ତାର ପିତା ଚଳିଲା ଛାଡି ପୁର। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ପୁଅ ଏଭଳି ବାଳୁଙ୍ଗା ହଉଛି କିଏ ବେଣ ରାଜା ବାପା ଅଙ୍ଗ ସଂସାର ଛାଡିଦେଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେଇଯିବ, ଭୁଲ କରିବ, ମଦ ଖାଇକି ବୁଲିବ, ପାଠ ପଢିବ ନାହିଁ ଆଉ ମାନିବ ନାହିଁ କାହାକୁ? ଦୁଇଟି ଜାତି ବା ଦୁଇଟି ଲୋକକୁ। ସିଏ କିଏ ନା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବାପା। ଯେତେବେଳେ ମା ବାପାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବ ପିଲା ସେତିକି ବେଳେ ସେ ପିଲା ହେଇଯିବ ବେଣ ରାଜା। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ମା କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଥିବ କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ କୋଳେଇ ଧରିଥିବ। ବାପା କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠୁର ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ସିଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଥିବ ମୁଁ ଏମିତି ଚାହୁଁଥିଲି ହେଲା ନାହିଁ ପିଲାଟା। ଲୁଚେଇ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଯାଉଥିବା ବାଟରେ କୋଉଠି ନା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଟଙ୍କା ଥୋଇ ଦେଇଥିବ। ତାପରେ ମଡେଇକିରି ପୁଅ ପଇସା ପାଇଯିବ, କହିବ ବୋଉ କୋଉଠି କିଏ ପଇସା ଥୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା ଦେଖିଲେ ଥୋଇ ଦେଇଥିବ ସେଠି। ଆଖି ମର୍ଦି କାନ୍ଦେ ବାପା, କିନ୍ତୁ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୁଅକୁ ଦେଖାଏ ନାହିଁ, ସିଏ ହଉଛି ବାପା। ମା କିନ୍ତୁ ସେମିତି କବାଟ କୋଣରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ପୁଅକୁ କିନ୍ତୁ ଲୁହ ଦେଖେଇ ଦିଏନି ପୁଅ ଝିଅକୁ। ଅର୍ଥାତ ସଂସ୍କୃତିର କୋଉଠି ଅଭାବ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବେନ ରାଜା ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଧ୍ରୁବ ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ମଦ ରାଜା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ପିତା ଚଳିଲା ଛାଡି ପୁର। ମରିଗଲା ଆଜ୍ଞା, କହିଲା ଏ ଆତ୍ମା ମରିଗଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଜୀବ ଛାଡିଦେ,
जदि जीव न छाड़ी जीव मते आपण कहिबे केतेबेले ना दुखर जेतेबेले शीर्ष सीमार आपण पहुंचीबे आत्मा को कहिबे तू ए शरीर छाड़ी दे सेतेबेले आत्मा छाड़ी जीव आज्ञा छाड़ी जीव आज्ञा छाड़ी जीव जीव मध्य बुझे गाईटी जेमती बुझिकी हमा करके आसिकी आपण को तार ओठरे चाटी दिए सबु जीव जानी पारंती आज्ञा से भली जानी पारिबो कि भितर थिबा आत्मा ए शरीर छाड़ी दे ए शरीर से छाड़ी देबो एथि पई कहिले देखी ताहार दुष्टपण कोपेशा पिले मुनिगण दुष्टपण देखिकरी मुनिगण माने ब्राह्मण देवता माने जो माने ऋषि ऋषि बोले किए ऋषि माने जो माने मंत्र द्रष्टा एटी कहिछि मुनि मुनि कहिले मन जार भगवान को चरण रे एक लक्ष्य होके थाए से होछि मुनि साधु किए ना जे साधना करे से होछि साधक साधक मुनि ऋषि को बी केयरफुल सावधान एथि में कहले मुनि को वाक्य बाणे करी मुनि माने अभिशाप देले ताहार प्राण बेगे हरि कहले एई भली गोटिए दुर्मद लोक जे ध्रुव वंश रे जन्म होईची अंगराजा कुल रे जन्म होईची ये ताकू कर्ष ताकू अभिशाप देले ताहार प्राण बेगे हरि प्रजा अनाथ अराजके कारण प्रजा अनाथ हो जाउथिले तार दुर्मद बुद्धि रे दुष्टे पीड़िले अतिरेके पुणी ताहार मृत गात्रे विप्रे मंथिले पुत्र अर्थे आज्ञा विप्र माने होउछन्ति भगवान अंशी ब्राह्मण होउछि भगवान अंशी भगवान को मुखरु जन्म होइचन्ति से माने उपाय करन्ति किभଳି ए संसार रहिबो किभଳି अराजकतारु प्रजा प्रजा सुखरे चलिबे ए कथा किए देखे ब्राह्मण देवता माने देखन्ति कवि ऋषि मुनि माने देखन्ति साधक माने देखन्ति सेथि पई कोन कले अभिशाप देले ताकू मारिले तार पिंड को मंथिले मंथिकी कोन कले गोटिए पुओ जन्म करैले दक्षिण करे कुश बीड़ी माने कुश बीड़ा कुश होच अमृत कुश बीड़ा रे मंथन कले वेद पढ़ी वेद पाठ कले आगम निगम विद्या को प्रयोग करी से बीड़ा रे तादेहु पृथु नामे हरि जन्मिले राज रूप धरी बेन र मांस मेदरू जेमिति आमे भेंडी तरकारी करिया को हेले बेसर बाटू बेसर प्याज रसुण देकरी बेसर को बाटी की भेंडी तरकारी करू ठीक से हुलिया बेन राजार मेद हाड़ मांस को बाटी करी ताकू कोन करले ना ताकू कोन कहंती भर्ता भर्ता बाईगण आलू भर्ता कर देले वेद पाठ करिथिवारु ता भितरु जन्म नेले किए ना राजा पृथु होउचंती मध्य भगवान को एक अवतार पृथु राजा जन्म हेले जी पृथ्वी को पालन कले जे पृथ्वी रे शस्य शस्प उद्भव करैले कृषक हो गले भगवान कृषक जन्म हेले बेन राजार मेदरू आउ जन्म नेले पृथु एवं कहिले तासुणी संतोष विदुर एक कथा सुनी सारा परे विदुर खुशी हो गले मुनि चरण देई कर रोम पुलके तनु बही पुच्छर कृत्य कृत्य हुई पुच्छई पचारिले कौन पचारिले विदुर उवाच विदुर पचारुचंती हैला कहिले जे जे अंग साधु शिल निधि जो अंग राजा जी होउचंती बेन राजार बापा ए अंग राजा तो साधु लोक थिला शिल माने भद्र थिला भद्र निधि भद्रंक भितर श्रेष्ठ थिला शिल माने भद्र सर्वलक्षण युक्त थिला सबु लक्षण युक्त श्रेष्ठ बुद्धि कहले भगवत बुद्धि युक्त थिला ब्राह्मण्य माने ब्राह्मण्य माने विप्र भक्त थिला ब्राह्मण भक्त थिला ब्रह्म जानती ब्राह्मण ब्रह्मविद थिले प्रजा रक्षाकारी मध्य थिले अंगराजा से सर्वधर्म अधिकारी मध्य थिले आ से बेण नामे तार सुत से दुष्ट होइला केमंत जदि एभली बापा थिला ता वीर्यरु जन्म होची एभली पुओटे एभली दुष्ट पुओटे केमति जन्म होला ए कथा विदुर अनुरोध करी गुरु काहंकु ना मैत्री को पचारुचंती प्रजा तार दुष्टपणे भय पशिले घर बने प्रजा माने घर छाड़ी की पळेले आज्ञा एभली अत्याचार कला बेन राजा प्रजा माने घर द्वार छाड़ी की पळेले किंपा ब्राह्मणे कोप कले अर्थात ब्राह्मण ऋषि माने ब्राह्मण को आपण बुझिबे आज्ञा ब्राह्मण को विप्र खाली भाबिबेनी ब्राह्मण होउची मध्य ऋषि ब्राह्मण होउची मुनि
भागवत कहते ब्राह्मणे कोप कले ब्राह्मण माने कहीं कोप कले ताहाकु ब्राह्मणे दंड देले कहीं जे विप्रवरे से विप्रवरे धर्म ज्ञाता जो विप्र माने होउछन्ति धर्म ज्ञाता आगम निगम विद्या माने वेद विद्या और तंत्र विद्या विशारद एडे अन्याय किंपा कले जोटी ध्रुव वंश जन्म होइछि जो राजा बेण बेण अंगराजार पुओ ताकू कहीं अभिशाप देले राजा को किंपा विनाशिले राजार शरीर निश्चले बसंती 10 दिगपाले कारण ये जो राजा जेतेबेले मनीष हो जाए ताकू 10 दिगपाल कौन करंती 10 दिगपाल कौन करंती बसंती ता देहरे 10 दिगपाल आपण जानिथिबे 10 दिगपाल आपण किए किए ना आपण जानिचंती उत्तर दिग दक्षिण दिग पूर्व दिग पश्चिम दिग वायव्य दिग ईशान्य दिग नैऋत्य दिग आग्नेय दिग अध आ ऊर्ध्व एभली 10टी दिग ए 10टी दिग 10टी दिगरे 10 दिगपाल अछंती दिगंबर माने अछंती दिगर रक्षाकारी से माने दिगर पालनकर्ता से माने किए ना उत्तर दिगर रक्षाकारी होछंती कुबेर जेतले यज्ञ करंती ब्राह्मण माने आग दिगपाल मानकू पूजा करंती जेतले शरीर को शुद्ध करबा को ब्राह्मण माने जानती विप्र माने जानती बा ब्राह्मण देवता माने आसंती तेतबेले आग किळी दियंती ताहाकू डाकंती ए 10 दिगपाल को डाकंती उत्तर दिगरे अछंती कुबेर देव कुबेर को डाकंती आपण को स्वभाग नियंतु संतुष्ट होंतु मोर ये होचंती किए जजमान ए जजमान को रक्षा करंतु दक्षिण दिगर दिगपाल होचंती जम देवता तांको मध्ये डाकंती पूर्व दिगर दिगपाल होचंती इंद्र देवता जहांको जे देवराज भावरे प्रकृतित एवं पश्चिम दिगर दिगपाल होचंती वरुण देवता वायव्य दिगर दिगपाल होचंती वायु देवता ईशान्य कोणर देवता होचंती ईशान ईशान कहले ईश कहले शिव शंकर भगवान होचंती ईशान कोण देवता नैऋत्य दिगर होचंती देवता सूर्य देव स्वयं आग्नेय दिगर दिगपाल होचंती रक्षाकारी होचंती किए ना अग्नि देवता स्वयं जहां को ब्राह्मी बोली कहा जाए एवं अध पाताल दिगर होचंती अनंत जहा जे विष्णु स्वरूप अनंत नाग ऊपर भगवान सोइचंती पाताल रे तांको मध्य डाकी संतुष्ट करंती ब्राह्मण माने आज्ञा दक्षिणा देला बेले आपण एते कथा दक्षिणा देला बेले ब्राह्मण यदि कहला नाही आज्ञा एतिक होउनी आउ 10 टा खंड दियंतु ना की कथा ए कोन कलो कि तमे कोन तो आसी चावल नेलो गंठिली करिकरी बाईगण आलू सारू तो नेलो आज्ञा आपणकर मु एते काम कली मंत्र पढ़ी कि सब दिगपाल मान को डाकिली समस्त आपणकर ग्रह पीड़ा खंडन करिया भी एते प्रयास कली आउ 10 टी टंका दियंतु 10 टंका हे भगवान ये कोन गछरु फळुची टंका आमे केते कथा कहू ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देला बेले जगन्नाथ मंदिर को गला बेले जेमती बेत बाड़ेवा लोक ठिया हेची भगवान जगन्नाथ ठिया करथि बेत सेवक से आपन को पहारे पिटिबो जे कहो मो बापा बो मते बाड़ी नांदी ये कोन मते बाड़ी लाड़ी एठी नाही आज्ञा बेत गोटे सेवा आपन को भितरु दुर्मद भाव दुख भाव शोक भाव चली जिया पे भगवान कर बेत सेवक अछंती आपन कोन कहिबे कारण से बाँ हाथटा मुठेई थिबो डाहण हाथ रे बाड़ी धरिथिबो बेत धरिथिबो डाहण हाथ रे ठुकेई दबो मुंड को कांधु को आपण आगे ताड़ को जिबे से आउट के ठुकेई दबो आगे जेते बेत मार खाइबे सेते भलो से किंतु बाँ हाथटा मुठेई धरिथिबो कारण जे 10 पैसा आठणी चारणी देइथिबो ताको मुठेई कि से धरिथिबो केबे कहिबो नाही आगे केबे सुनिबे नाही बेत सेवक पाखरु जे मते दिए 10 टंका कारण से जगन्नाथर सेवक भिकारी नुह सीए आपण कोन कहिबे एई बासिली साइरे हमर घर पुरा मार्कंडे साइरे सब आसुचु हमकु तमे चिन्हि न गिए ताको आपण बुझेई देबे से को हां लो मा हां जा 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 जगन्नाथ को देखिउ जा आज्ञा दियंतु ना 10 टंका ताको से सेवा करूची जगन्नाथर सेवा है कि ठिया हेची सेइथिरे ता पेट गुजराण मेंटुची आज्ञा एई होउची एइथि पई कहिले को कथा ना पातालपुर रे अछंती कि ना अनंत देव विष्णुकर बा विष्णु अनंत शरीर जा पर करिसंती ऊर्ध्वर जे आकाश जाहाकू ब्रह्मांकर से पुरो अर्थात ब्रह्मदेव अछंती ताहाले ब्रह्मा अनंत अग्निदेव सूर्यदेव ईशान देव वायुदेव वरुण देव इंद्रदेव जमदेव कुबेर देव ये 10 दिगपाल को से आह्वान करंती एथि पई लिखिचंती 10 दिगपाले कहिले राजार शरीर निश्चले बसंती 10 दिगपाले आज्ञा खाली राजार नुहे आज्ञा प्रत्येक लोकर प्रत्येक घरे आपण जाको वास्तु विद्या बोली कहंती से माने आसंती ए 10 दिगपाल को संतुष्ट करिबा पई
ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା କାହିଁକି ଭଗବାନ କାହିଁକି ଦେବତା ମାନେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଆସନ୍ତୁ ଯେ ରାଜା ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ବହି ସ୍ୱଧର୍ମେ ପ୍ରଜା ପାଳଇ, ଯୋଉ ରାଜାର ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଛି ପ୍ରଜା ପାଳନ କହିଲେ ଶୁଣିକିରି କଣ କଲେ, ଦୁଃଖିତ ମନେ ନୃପମଣି, ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। କହିଲା ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ଦେବତା ମାନେ ତୃପ୍ତ ହେଲେ ବର୍ଷା ହବ, ଯଜ୍ଞରେ ଦେବତା ମାନେ ତୃପ୍ତ ହେଲେ ମୋ ଘରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଆସିବ, ଯିଏ ଉତ୍ତର ପିଢି ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ହବ, ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ମୋର ଅଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି। ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଅଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କର। ଏବଂ ସଭାଜନଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ କହଇ ଶିରେ କର ଦେଇ, କି ମନ୍ଦ କର୍ମ ମୋର ଅଛି ଭୋବିପ୍ରେ କହ, ଧର୍ମ ଲକ୍ଷୀ, ଧର୍ମକୁ ଚାହିଁକିରି କହନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଅଛି। ଦେବେ ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାଗେ, କାରଣ କହ ମୋର ଆଗେ, ମୋ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ କଣ କାରଣ, କାହିଁକି ଦେବତା ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, 10 ଦିଗପାଳ ଆସୁନାହାନ୍ତି, 10 ଦିଗପାଳ 8 ଦିଗପାଳ ପୂଜା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ହବିଭାଗ ସେମାନେ ନଉନାହାନ୍ତି କେଉଁ? ବିପ୍ର ମାନେ କହିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସଦସ୍ୟା ଉଚୁ, ଅର୍ଥାତ ସେଇ ବିପ୍ର ଦେବତା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମନ୍ତ ରାଜା ମୁଖ ଶୁଣି ସ୍ୱଧର୍ମେ ବିପ୍ର ପରିମାଣି, ବୋଇଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ ଏ ଜନ୍ମେ ତୋର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତୋର ଦୋଷ ନାହିଁ, ତୁ ଧାର୍ମିକ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ପୂର୍ବେ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ବଳେ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ତୋର କୋଳେ, ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ତୋ କୋଳରେ ପୁତ୍ର ନାହିଁ। ଅପୁତ୍ର ଦୋଷେ ଦେବ ଗଣେ, ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତ୍ରଣେ, ନଇଲେ ଅର୍ଥାତ ଆସିଲେନି, ଯେହେତୁ ତୋର ପୁଅ ନାହିଁ, ପୁଅ ମାନେ ସନ୍ତାନ, ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ, ତୋର ଯେହେତୁ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ସେହେତୁ ଦେବତା ମାନେ ତୋ ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ଏବେ ପୁତ୍ର ଯଜ୍ଞ କର, ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଯଜ୍ଞେ ବର, ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ କିଏ? ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଜ୍ଞରୁ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାଜ୍ଞସେନୀ ହଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଇଥିବା ଦେବୀ, ସେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ଠିକ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଜ୍ଞାଙ୍ଗରୁ ଉଦ୍ଭୁତ ହେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ କହେ ତୁ ଏବେ ପୁତ୍ର ଯଜ୍ଞ କର, ଯେମିତି ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଦଶରଥ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କ ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷି ପୁତ୍ର ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଆସିକରି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ, ଯୋଉଥିରୁ କି ଭଗବାନ ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, 4 ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଏଇ ହଉଛି ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞର ଫଳ। ତୁମେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କର, ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଯଜ୍ଞେ ବର, ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷକୁ ଆଗ ନ, ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଗ ଡାକ, ତେବେ ସକଳ ଦେବଗଣ ତୋ ଯଜ୍ଞେ ହୋଇବେ ବରଣ, ତେହେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ହବିର୍ ଭାଗ ପାଇ, ତୋହର ଯଜ୍ଞେ ତୋଷ ହୋଇ, ସେ ହରି ପୁତ୍ର ଦେବେ ତୋତେ, ସଂସାରୁ ତରିବୁ ଯେମନ୍ତେ, ତତେ ପୁଅଟିଏ ଦେବେ। ତୁ ଯଦି ପୁତ୍ରଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ, ପୁତ୍ର ଯଜ୍ଞ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବିପ୍ର ମାନେ ଦେବତା ମାନେ ନେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାଗ, ନେଲେ କଣ ହବ ନା ତତେ ପୁଅଟିଏ ଦେବେ, ସଂସାରୁ ତରିବୁ ଯେମନ୍ତେ, ମୈତ୍ରେୟ ଆନନ୍ଦ ଚିତରେ, କହନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ବିଦୁରେ, କଣ ନା ଏମନ୍ତ ସଭା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ସଭା କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସଭା କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କ କଥା, ଏମନ୍ତ ସଭା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ସେ ଅଙ୍ଗରାଜ ମନେ ଗୁଣି, ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ତୁଣ୍ଡେ, ଆହୁତି ଦେଲେ ହୋମ କୁଣ୍ଡେ, ଆଦ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ କରିକିରି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଆହୁତି, ତକ୍ଷଣେ ହୋମ କୁଣ୍ଡୁ ଜାତ, ହୋଇଲା ପୁରୁଷ ଅଦ୍ଭୁତ, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ହେ ମହାର, କଟିରେ ନିର୍ମଳ ଅମ୍ବର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର କରେ ଧରି, ପୁରେ ଅମୃତମୟ କ୍ଷୀରି, କଣ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପୁରୁଷଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ହେମହାର, ହେମ କହିଲେ ସୁନା, ସୁନାର ହାର ଅଛି, ଏବଂ କଟିରେ ଅମ୍ବର ଧାରଣ କରି, ଅମ୍ବର କହିଲେ ବସ୍ତ୍ର, ପୀତାମ୍ବର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ହାତରେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅମୃତର କ୍ଷୀରି ଅଛି, ଅମୃତ କ୍ଷୀରି, ଯେମିତି ଆମେ କହୁ
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्ति कंकर तले वेणु करे कंकणम जेमती कहूचे आमे शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघावर्णं शुभांगम जेमती आमे भगवान अनंत साई भगवान को आमे स्तुति करूचे तेणु सी अमृत क्षीर धरिकी आसिले पाए खीरी 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 धरिकी विप्रवचने खीरी पा से गोटे अनुष्ठान कले भात डालमा करंतु पछे किंतु खीरी टिए करिवे आज्ञा विप्रवचने खीरी पात्र करे घेनिले नरनाथ राजा अंग राजा धरिले खीरी पात्र को आघ्राणे करी नासा द्वारे देला से निज पत्नी करे निज पत्नी के देला जमराजा झियो को से पुंसवन खीरी आनी पुंसवन ब्राह्मण माने जानती आपण विशेष गर्भधारण जो हुए गर्भधारण पूर्व जो संस्कार अच्छी गर्भधारण पूर्व जमी कह जाइए कौन बड़ मायाबी जीवन हे कहारी दिने न भजु राम कृष्ण श्रीहरि जेते बेले माता गर्भे हेलु संचार अणाकार भूमि से तो नाही आकार प्रथम मासे तुझे हेलु धवल वर्ण द्वितीय मासे तुझे जले जे सने मीन ये गोटे होची संस्कार होची प्रथम मासे तुझे हेलु धवल वर्ण द्वितीय मासे तुझे जले जे सने मीन इत्यादि इत्यादि साड़ू गले मोर सरी बोली समय हो सूत्रम यही अनुक्रम गर्भरे तार संस्कार होची एवं पुंसवन गोटे संस्कार एवं पुंसवन संस्कार कर छाड़ी कौटी पुंसवन खीरी आनिकी खोइले माँ मान को खीरी खुआ जाए ना खीरी चटा जाए पिला मान को जन्म होला खीरी चटा जाए किंतु माँ मान को मध्य दिया जाए गृहे भुंजिला ता घरणी कारण पुत्रसी यज्ञ करुचंती सेठी होची कौन ना यज्ञर चरुवर्ण किए खाइले कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीन राणी जाक खाइले चरुवर्ण संतान जन्म कले गृहे भुंजिला ता घरणी आ तक्षणे पुंसवन भावे ए यज्ञ जो चरुवर्ण पुत्र रहिला तार गर्भे से गर्भु काल उपगते नवमासं कृत्वां गर्भं भास्करस्य गभस्तिमि पित्वर सं समुद्राणं द्वय प्रसूते रसायनम 9 मास हेले मेघ जेमती जाइकी ऊपर को पुणी वर्षा हुए से भली किछि मास रहिला परे 10 मास 10 दिन गर्भरे रहिला परे माँ गर्भरु पुत्र संतान बा कन्या संतान जन्म हुए से गर्भु काल उपगते कुमार जन्मिला अद्भुते दिन कु दिन से बढ़िला मातार अंश न छाड़िला मातार अंश छाड़िला नाही अंडरलाइन इटी माता होचंती जमराजार झियो एवं अधर्म अंशु मृत्यु जात मृत्यु कहले जम ये हूँ अधर्म वंश जो वंश कथा प्रथम आम कहले गोटे धर्म वंश आ गोटे हूँ अधर्म वंश अधर्म अंशु मृत्यु जाता जात से मृत्यु सूता जेणु मात तेणु होइला धार्मिक क्षेत्रीय भावे अतिरेक मार भाव नहीं जन्म हैला बेण आ निरते धनुषर धरे निरत सब बेले धनुषर हाथ में धरी क्या मारिबी कोड़ी सर विधिबी आ लुब्धक प्राय बने बुले लुब्धक कहले शबर व्याध व्याध परिकी से बन रे बुलिला जी दुख पाउची कुपुत्र जन्म करी विष्णु पादरे स्पर्जा करी सेवा करी अर्थात यज्ञ भगवान को सेवा करी कुपुत्र टे पाई से कुपुत्र मते पराभव माने कषण दौची दुख दौची सबुरी संगे निरंतरे महते दोरे हाचरे आ महत लोक सी दंड दौची प्राणी मने बहु व्यथा ए दुष्ट दिय सर्वथा ए दुष्ट पुत्र मोर समस्त को दुख दौची ए पुत्र कार्य अच्छी किस बापा भावुची ए भलिया पुओ थिले जहा मरी गले भल जो पुओ बापू जो पुओ बोहू माने माँ बापा पाई देखई दौचंदी बाट वृद्धाश्रम आज समय वृद्धाश्रम अनेक ढेर ढेर वृद्धाश्रम को प्रस्तुत होगी थांतु आज्ञा वृद्धाश्रम आज्ञा पंडित श्याम सुंदर दास जी महाराज जीवन भल पुओ भल झील
किंतु जहाँकर से किसी दोष त्रुटि रही वृद्धाश्रम बढ़िया भात डालमा मिलूची मो आनंद रे बर्तमान बुढ़ी माने कोठी पुरी रे राजभोग करूचंती बड़ खुशी गाड़ी नौची गाड़ी आणुची खाउचंती पिउचंती बड़ जगन्नाथ पाखरे अछंती आउ तांकर आग लाइनी से माने आग जाई जगन्नाथ दर्शन करियो समस्त प्रकार व्यवस्था सरकार करिचंती आज्ञा बुढ़ा बुढ़ी हेगले भल किसी व्यस्त हबार नाही सुतरां ये पुत्रे कार्य किस अछि नासई इह परजस किस कहले ए पुत्रे कार्य अछि किस ए भलिया पुओरे मोर कोन लाभ अछि किछ कार्य कोन कार्य अछि नासई इह परजस इह कहले पृथ्वी पर कहले स्वर्गवास अर्थात मर्त्य स्वर्ग दीटा आकरे मोर किछि जस नाही पुणी से राजा विचार ही सुपुत्र छाड़ी न हुई कुपुत्रे मात्र एते लाभ आउ स्वजने गृहे छाड़े लोभ सुपुत्र कुपुत्र विचारे एटी दुईटी पुत्र कथा मोर पुत्र हो बरऊ चाकरी न पाऊ मोर पुत्र थाऊ किंतु अजोगा मध्य हेई थाऊ किंतु मोर सुपुत्र बापा मां को बोली पचारुची बापा बोली कहूची माँ बोली कहूची कौन हब अमेरिका IABA में पढ़ी कौन हम से अमेरिका लंडन जाइकी डॉलर पाछिया पाछिया आनिबा मो घरे थाई कि जदि 10,000 मिलिला 5,000 मिलिला रिक्शा टाणिला सी मोर भल पुओ सुपुत्र कुपुत्र विचारे चितन रहे तार घरे आउ रजनी अर्धे नृपवर रजनी गर्भे न रजनी अधा राति रे राजा अंग घर छाड़ी देले आज्ञा आज्ञा रजनी अर्धे नृपवर मंदिर होइले बाहर मंदिर कहले देवता मंदिर न राज सिंहासन छाड़ी देले राज्य छाड़ी देले आउ बने पशिला नरपति जंगल को पड़ेला केही न जाने तार गति मल्ला कि हजिला साप खाइला कि बाघ खाइला कुकुर खाइला कि सियाल खाइला केही जानी पारिले नाही आज्ञा देखंतु ए भली धार्मिक राजा तार मृत्यु के भली घटुची कहले बने पशिला नरपति केही न जाने तार गति ताहार पात्र मंत्री गणे तार जो मंत्री थिले पात्र माने थिले आउ अनेक खोजी घर बने मंत्री गणे घर बने बुलिले न देखी नगरे मिलिले फेरी आसिले घर को जंगल फेरी फेरी अनेक प्रकार भाड़िले माने अनेक प्रकार भाड़िले माने कोठी जाई थबो ल मरि जाई थबो अनेक प्रकार आ कोन होई पारे शेषटा होची मरि जाई थबो बुढ़ा अनेक प्रकार भाड़िले रोदन कले छन्न मने बोइले केड़े गले शून्य शून्य माने जमपुर को पळेले कि नले विष्णुपुर को पळेले भाषा प्रबंधे भागवत बोलो ए विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां चतुर्थ स्कंदे बेण जन्म कथनम नाम 13 अध्याय ब्राह्मण रोषे बेण बध चतुर्दश संवाद बेण राजा केमती मल्ला एवं ता मेदरु कि भली पृथु राजा जन्म हेले आपण आसंता काली चतुर्दश अध्याय से संपर्क रे सुनिवे हे सुज्ञ जने तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रणाम प्रणाम सीताराम दंडो सीताराम